iwi apo imheve zaneri habete vikoa tupan enza izupe ta o qual cara tupan zaneru e mano qual pau zaneria esse tupan zaneru e pir recordes e primehia ta nur qual iwiri hia isse tupan romo recona eno izi primeheve viko tupan zaneru e pir tupan zaneru usapo karma pauro pica tete izupe só zaneri habete zo usapo ma iwiri rehar usapo ma iwak rehara no ni amo te kono da qual ma izi primehia azemo zaneri habete nos apo iwia mremo na reta ivermo iwe azete ko zero zar zaneri habete hia evanihi vikoputar tupan pir per pia evanihi azete rahata taini peru pipi haunihi chixar zanerovanihi zaneri habete tataini zo no ngaro mo recon por pia o raper sacar pan por pia tataini pihau harai recona tataini rui apeca tu pihau e pitunal no moel piti qual e riaperhau amo armehe zaneri habete tu imehe tu pan umur car amo awa ko iwiri rehar wa pir emo me urze enge hotekwa no peni I izupe zoa awa hermo ura tataini zo no ngar imume upa por pé tupan ta iromo recorral imume upa wa no pé aeropite ko enu is ingwa azete ko zero zar wera tataini zo no ngar he wanhi uponer he zero zar haure he paulo pi wanhi zoa ni ko kwa tataini zo no ngar mo ura tataini imume upa por pé ai ko tataini zo no ngar mo ni ipiti qual por pé use eng ohoi ko por pé tataini katuma ya pe katu zanere he ne zewenga tete tataini zo no ngar urma eram no ko iwiri he har wa pir tun me he no o qual car putar tu tupan hapete ko anu pe hi i ohoi ko por pé we he me he zanere habete usapo iwi ko are he ur ko iwiri he har ko are he har no qual iwi e apoarero morre corral use sacar ko iwiri he tua o ko iwiri he no ume utupanze em ohoriko no manupe user usar qual he pere ko qual uri havetero mo e izupe só marando só usar só marando só um caro e havetero mo tupanta irgo mo recona e ia teco izupe aeropito panos em desevia teco anu pe pezer usar era aeropipe computar repumulamos anos eu não ngaro mani e iwa no pé aeropito pan e promuzamos anos eu não ngaro mo anecono aze awa e promuzan wer amova irhenhi wer ekokuzan emiricoro moni aere o dessa caputar ta ira enhi tupan no promuzan qual nezevia peiko repromuzamos anos romani ta repromingo cargo pene repromuzamos anos romoi rese e iputar teco anu penhi aze teco zero usar zaneri haveter ria evani aero panze engle sacar ao armo Jesus é romo vico o repito pan ta iro mo recona na reta qual amo ta irtu pan pia vereko u ikanau uze vereko e porém até ri hau uze reno puro essa ikanau e porém até ri hau ure o puro pare ko katutu e puro piro vento ko ane pikatu ima evita to hubia ume utu inga de hame te har o hoi kopo pia no zuo puro muza zahat ma umume utu pan ta iro mo ko hau hoi ko puro pia nze iwa no pia ai quis awa kuri teme heremi me ukwe kuri ur puta amo requera mo ni teme ihe ikon wera utu ihevi ta ze sakka ume hevi vi kwetu panza neru ipira esse teme ihe o puro puhare ko katutu o puro motara no aeropi katu ahima etetea o usapoda neve paulo pia no pitu o qual e aporia tupan o muse enque Moisés hinoromote ko anu pé aeropi puro motar hau azehar metehar ur Jesus anri havete inoromoza neve no ni amote ko nessa piti qual tupan pitai zota ira ta ira nos avi piti qual ura isa venga tete recon ta ira uri piro e coma só só o qual cara o por pé zuo o promuzaza hako hori come tan tal wa ke esotau e cal reme iwira na amo arme retui hau zezares to rupe hara se encuiarer qual pariseu rema no o murcar amo awa zuo pé awa e murcar piler sase toro mo anecona evi requero pihar mo anecono tui hau ze engano pé pepura no perro zuo rene retiwa e iwa no pé e pur vamos carpa moromo cone monemut cara eteco muzaza carpa nevia pc isupene e iwa no pé o he o puranupa o he purwa moromo cone monemut car teco muzaza carpa nevia e isupé no ti qual os eng wanui se en as har metehar ume utuewa no pé neko qual tu havetera morie neko qual puru piroma urma eromoromo e iwa no pé moromo tere cone e irisupeu he o panu pau ai po eriromo cone tu panze em o har cuiarer o meu izeburo e queral pau no e isupeu nani qual pa
iwa no pé. Ai po é tupan ze eng mume uhar urma eromero morere konne tupan ze eng mume uhar kuharere mume uturo. Ai vano. Isu pé. Nan qual pa iwa no pé. Na é o poranu vi hehewa kuru. Moromo erekonne é mume urevete. A era piro puner putar ne kohau e mume uhau re lemur kar harwa no pé nihi. Moromo erekonne é mume une kohau urevete. Isu pé. Na é uze eng zuwa no pé. Kuhemhe isai mume uherekorwam a é. Uze eng ma puk papere he a é. Na au ize eng awer sera é kuru. Ui putar amo awa purupura enihi. Uze eng putar ahoi ko puru penihi. To pus heta eu mau penihi. I ching heta hau penihi. Te ko ho putar i puru enihi. Ize eng henu penihi. Nize eng i putar kan pe a enihi. Tanezal ur putar a erhi kuri. A eru pichimu katu hape izu pe nehi. I ize ko e awara mo ihe. A ko saneri havete natar mo urma e quero mo ihe. I zuo tu i hawa no pe. Na e a quais pariseu hemimur que. O puranu ihe hewe kuri. Nere ko qual tu i havete puru piro ma era mone. Nere ko qual. Ele querawi, mas quer mo nere ko qual ama é tu panze eg mume uhar urma erom romo. Isu pewa. Mas eu veto é promusa hazaha que roi conne. Isu pewa. Use eg mano pé. A promusa hazaha e pu pé ihe. Amo awa wi ko sesne pira e kuri. Pene mingwa imro mo recona é. A é awa mume oputal tu panze eg wa puru pé enihi. Hele quer mo enihi. Repitu uria enihi. Tu i hau ikan mera uma eromo recona é. Ma é reco imaromo ikan ima eromo ai ko huaru pihe. Como é pau, usa pó metan tal pé, metan tal a é. Sotão, iri kawaz é tuza é quarahi e remal cupira é. Zoou como usa razahar, tecotetea o a é pé. E quem é pé Jesus, urzo e pira é cruz. Vessa tu me ria é. Use em teco no pé. Ai quis era porana irzo no ngare teco a catu inguer o cara é. E iwa no pé. As enco aware he é. Amo awa umume uputar tu paz em ur puru pé enhi. Herai quera monihi. Repito u enhi. A é peme. E câmera u e revia é. Ta evi coeto panzaneru e pure saca umehewe a erhisse a epme hehe engpu caro me na qual tu pan remimur carero mo corral e é essa me recuteria qual curi azul se te como zaza rapa upu peri he qual atu mume upa pro peri he aero pisael isope apira euni vesa putaru e hawa euni o qual putaru piro hara euni no qual a é vanu havetero mo icona é va piro har mo icona é ai sa tu pan requetur me he picahu e vezil e wak via é o aware he kupitapa é na qual tu pan remur cara mo corral ressaca me rei é puteri a qual recorral curi e iwa no pé tu pan é purmus azahar ma era mo remur no cara é remur cara se é emos azahar te ko upu pé neuni e reveus em reve ele sabe putar requei vezil me re amo awa gente re é pitar me re a é awa amo no cara putar requei porun por re a é e reve às vezes azahar upu pé ne na recta qual to omos ale pir re ne Dizerega tete azeko awa o muri coisa ne a p a ne sanemo ka tu putar saneme apoquer ka tu ima evi a ne ai sa tu tu pan reque tur me rei he amume utu e quest me curi qual é tu pan ta iro mo reconto é iku en wepe zuo iko a epe mo cuse mimo e wa pir a é vesak vi Jesus a epe ngatame é ai quest tu pan me mur cara é ai quest tu por na urza venungar uma numa erum a e iwa no pé a emo cuse mimo e venu ze em rewe a erupi vezal zuo o curi Jesus o pi o ropa o curi o ak Jesus sai quera mo hala tama e one o me epe vesaka emo cus awa a ewe ma epe carpe coma e peputar iwa no pé, use em isupewa. Hawi. Isupewa. Pomo ema é. Isa nesse egrupi. Ma é pedre corral. Isupewa. Pesura herupi recorral ressaca pan retiwa. Iwa no pé, oho rupiwa. Ressaca é corral. Caro que até ia é peva remerrea é. Upita e purwa. Quarahu retire oho isuiwa. Amo a é. Zuhou remimu equer. Jesus upi oho ma equer. Aneré herma é a é. Timou pet tiwir no mo recon a é. Na eve caro que ir oho a é cura. Isupé, use em cura é cura. Vessacura. Por essa meti coisa ore. Isupé. O time. Zaneru havete zane piro har. Meti zane engupi. Na everuru que Jesus pecura. Jesus o me erre. Timou zuou ta urnerero mone. Isupé. Ko are receu nerero mocura. Pet a é herkere e mure har você engupi a é. Ita izanese engupi. Picurem é picura. Use em Jesus e mimo eu no pé. Carires e vir re rapotari hen recura. Iwa no pé. Na é Jesus e carpiri oho vessacura. É roher pin rete. É correr mimo era mon rete. Isupé. Piria é metessas tal perraro mo recona é. Anerea é. Peta é no. Netessas perraro mone kona ewano. Na e piriwe caro mi par natanael o a cru. Vesacuru. Use em isupé.
Ure sakawa Moisés ume uquer urecuri. I izupe. Ume saka mumwe tu pose eng ume uhar ume uquer ure. Kuhenhe. Moisés ume urecoam. A tu pose eng papel he ima apur mehe ae. A mumwe tu pose eng ume uhar kuhearer a ewanu. Ume uturuam a ewanu. I izupe. Jesus heromo ae. José ta uromo recona ae. Nazaré tal perraromo recona ae. I piri Natanael pe. Na é Natanael poranu recuri. Ai porreta te coi catuma é Nazaré tal pira eu. I izupe. Ai posa ne haete u putara e via enhi. I izupe. Erro herupi resac pan recte. I piri izupe. Na é Natanael orro Jesus cuturicuri. Wesat Jesus trumehi ai. Use eng amunwer wanupecuri. Natanael recuri. Ai quais amok Israel isoapui catuma e. Na remu em qual porupe ae. Na reta qual temo em mal rehera e. I wanupe. Natanael rehe use eng. Venu Natanael ise eng mehe aeropio poranu he. Vorezoe mehe tue he qual pene. Nere sapiti qual pene. I izupe. Pirinere nos mehe uresak quesi he. Maiwa iwu penere ko mehe ihe. I Jesus izupe. Pro ema é. I Natanael izupe. Tupan ta ukomo ericone. Israel isoapuro anu ihawecteromo ericone. I izupe. I Jesus izupe. Uro essa coisa. Muite vinre come he. Maiva iwu pene come he. Na coquane bakene sak me he. Er pire zeruzar recur. As apo putar a moe por mu putringa tu carral tete u hen hino. É sak putara ema era pome hen hino. Na elze em amuer mimu ewa no peno. As errar mete coisa em ihe. Amo arme he. Pesak putar iwak izewa putima wop hen he. Heru recorral perrar vesil putar e reviva ni. Uzel pi putar o roi reviva ni hino. Pesak putar varesil me riva home he pe wan hino. Mocus ar paire retaze corral canatal pecuru. Careres e wir retus a etal a e. Zerecorral izar venus Jesus imoa a e pe a e. Venus remimo e a ewano. Venus e rize corral pe a eno. A erpi o romai o hal pe a ewe. O amai umhe. Renus pirer umo malvin a ewe. Use em Jesus e ri o ro umemur pe. O palma e wate quer quescur. I ri izupe. I Jesus o ri pecur. Leiko qual rezar o moco are rezepo. Esapocar zoma eri reven recure. Zekwe. I o ri pé. No rem qual é ar a eri. I o ri pé. I ri no caiu qual ise eng re. Use eng o ro o maricoma ewa no pé. Pesapoma er ise eng rupini ri. I wa no pé. Reta seita a é pesepoes tauro morre nos pirero no pé. Ta es o teu use poes to harupia e você. O musmuer was eng aver herusar pa e você. Pita itai a e. I a vere ko te resulta que a por a e. Use em Jesus sume como uma ewa no pé cura. Pemun hem an i a upu pen retua. I wa no pé. O mone hem to é o hoe. Na é I wa no pé. Pé no hem canek por hera ha mai o hau isar pé ne retua. I wa no pé vera ha is o pé. Wangau pichika I upa e. Japoma iwa tiquer amo a e. Ma evi peur covin I wa no pé. A e no qual a esse. Uma recoma e o qual a ewa. Na e ma o hau isar venus a e awa americora moma e queres a pecuri. Isupé use em pecuri. Qua a mulher te comparo pia ewa. Isi pimihi. O monoma iwa tiquer catoa rima e veminus no era no pé ewa. Ui uma iwati kwete ta upu pewa.
A ere o monoma e wati queri catu era o ima reminus uero no pé ene curi. E a ricauri recatou a rio era uma murquês por ewe curi. E iso pé. No qual Jesus e canal a Nezewe kana tau pekareresi ure he Jesus usa pirong promo pito henga tukar hau ia popa O cangal ressacar petekon pe A erupi remimo eu zeruzar he a ewa. A ere Jesus e hua eno tewura ewano. Remimo ewano. Oho kapanau tau pe pauro pica tetea ewa. Umo mal mern ar peu pitapa. A are hekte kotetea use mono oho zerusaesta rupewa. Mas o hau rua uma era popawa. A eropi Jesus oho pea eno. Quarahana nanga tuzo teu usapo mai o hau ewa. Ta reme retamos muer o rem exit iwuia eose. Zuteu usapo mai o hau musuero anuruete awere he manu kwapo quarahana nanu. Sana uru azuka umawere ia mai o hau peu. Viche Jesus o roto pano pus rupo pé. Viche mehe. Vesagma me engar tetea ua pewa. Tapi aki me engarwa. Era puharani me engarwa no. Fica rui me engarwa no. Vesagte me tarerma rara pé. Mesmo ake wa pi mehewa no. Na usapok ilham puru pete kauro mokuru. O pete peteca me engar ohowe. Manemawano. Pamuzan kar putupuzuhui paru piwe. Umuzan kar era puhorango. Umuzan kar tapi akuano. Veruak mesmo wal pete metarer ima raro anuvima. Pane metarer tutama ima ramo rosto pa yurhino. He overturned the tables of the money changers and scattered their coins. Uze eng pikahu me engaro anu peno. Pera pikahu se vini retiwa. Peme eng peko se heru repuzuhu zawi qual me engao peme. Pepitu ime eng ire sanehi. I anu pé. Na remimo imanu qual Jesus reze eng a evacuru. Correr papel re uma pipirere re a ewa cura. Os apoia catu uma ewa iko anera puso rupo pe a ewa. A erupi ai qua retu ete ko ihe. Pa re qua hau o caso repi a pupe tatari a e. I itu ia teto pan pe a e. I ize en correr na e su teu anu hau o poranu re a ewa cura. Mas eu veto ere apo anwer ma ene. Ai potu pan muru kangal nevia e. Anwer ma e apo carpo nevia e. I izo pewa. É apo amo ma e saco umehi. Pomu putu renga tu caro pani. A MR, o qual putar tu pan remimu carera modere corral urenihi. I izupewa. Use em Jesus tu hawan pé. A Zé pé murmurras anto puzuhunihi. A MR amuma putar só nairus a e a povipa e renihi. I iwan pé. I izupewa cura. Teco umumal o se guarahi, uma recopa tu harpiwa anto puzuhu e a popa. Nerepunere qual e a povi haure só nairus arme renihi. I ia nahi izupewa. Use em qual tu puzuhu etere a vetequere re em. A erupi imanure e queral vire remimu imanu qual ao ize em awere re a ewa. O zero usar tu panze em papel re e mapu pirere re a ewa. O zero usar Jesus em awere a arme rearere re a ewa no. Zuteu usapo mai uhau a arme rewa. Danera ura duazuka uma vera mai uhau heromo a tipu a piru uma e uhau e muer heromo a mai uhau arme re Jesus zero usar esta rupe recome re tecotete o zero usar re a ewa. Ta ewe sa por um putu ringatu carhau e a pome re a ewa se. O mano muer o zero usar o ever rewa. O zero usar catunere re ure. E ima o izupewa. Jesus nos zero usar qual as engre re a e. Ta o qual a essa sim. Ma i te corre a ewa. Upi a pe a ewa. Mi i qual a mope. Ta o qual a essa. Ma i te corre a ewa. Upi a pe a ewa. Mi i qual a mope. Ta o qual a essa. Amo a wazer usareis to rupe ha a e. Nikunen rema e. Zuteu anu hauro morre cona e. Amo muerto e hau noro mo e. Moisés em qual para morre cona e. Amo arme repirau. O nikunen Jesus puricuri. Use em izupe. Habi. I izupe. Tomo erma I izupe. Ereco por mo ema tu pan rimur harera mone. Ihe. Amo ezu teu a rebano. Pro qual nereco haure. I izupe.
ta e aze tu pan mur qual o canal amo awa pe a e awa no puner qual ma e ya po hau e a esse tu pan canal é sacar por pe a esse I izupe ele já po angere e ka er pi tu pan canal he o haramo te cone I izupe aze harme te coisa em I Jesus izupe aze te coros e sacar zo a por vi qual ani tu puner qual tu pan mirus em romo e co hau he ani I izupe na er pi kunem o panu vi reno mas a veto é a ato a uma é os essa caso a por vi putar ni I Jesus por anupa ta é as har mete no puner qual ite hauri o huri e pc no puner qual os essa car hauri mucus house I izupe os em Jesus izupe as har mete corre em I ni amon no puner qual tu pan remirus em romo e co hauri a ene as zeros essa caso a por vi qual mucus hau a ene te cos essa car o huri e vi pitoi hau a eu u pupe was essa car house é izupe azera ete corre coer tu pan remirus em romo ni tu pan e quilcheva ap a ene a moeda ko iwa ne kon putar o ni a erupi os essa caros a por vira eu sa eu no pé tu pan e co pé was essa car house é izupe Kuzan revine dessa carne re nerui promuzando romo ele cone azeto pan e quilche ne a pé ni nos awi qual nessa caros a por vi house ne veni tu pan remirus em romo ele computar ni e por muzando eu no naromo ele computar ni no essa cara vini a é coisa neve ne putu rengatu zo corre em reni e tu por pi vem me mutar o pia é a zero o coro pi a zero o quero pi te cove no e no me re ma é vitu é ma é pe hon putar ni nere qual ne vem até tu pan requia é teresa qual mas eu tu é reque o minho cara te co tu pan e por muzando romo é nere qual mas eu tu é ne zeve recona é I niconem izupe hehe o por anupa usi em Jesus izupe quane ele coisa é a piro am errar cama era moné mas eu tu é ne qual agora ma ene as errar mete coisa em he tu errar pi amume uma erre mi mal te coi he ne nam su teu quando pen he amume uma erre mi saquer quando peno na izeruzar wer qual is em rehewa a zena pezeruzar qual coi vir errar ma é ume ripe mas eu tu é pezeruzar putar e bater ma é ume rene no ne mote conos é o pibiti qual e waque he a eu e he a wata ele he so te ca e ai co é peri he a sura evi Kuhe me Moisés piro mosaio anapau e virare reteco no ar pia é e tira ta hau pia eteco mois remiti o qua ewa ume e mois anapau e virare he hare he a ewa a e piro manu qua a ewa nizevenga tete e he awata iri reno na chape ko herupi putar e virar canetare he no capa a ewa ni a e pia zete ko zeruzar he a ewa ni tu pano ze pui qual wane he a zeruzar he wani vi coputar tu pan piro tu errar o pi wani no ro qual tata rupe wani ta e tu pano za mutar ka tu e te ko ivire har pau a ewa se a erupi umur karwa ir ko ivire he a e pitei zota iri he a ko ta iro moi he a zete ko zeruzar ta iri he wani tu pano ze pui qual wane he ni a e te ko vi coputar pe har pi tu pan pui wani tata rupe ho po wani e ho ivire he ni e mo me u e pe har wani mia po quer ka tu ima ene e ze pui kritika i wane he ni ni qual heruria ve a e iwake he come he a e ho te ko wa piro pata ta hui ne wani wani mia po quer i ka tu ima e vi ne wani i heve a e a me he a e a zete ko zeruzar ta iri he a e wani tu pan no me u qual a te ko wani mia po quer i ka tu ima e va no pé ni tu ze pui qual wane he ni a zete ko no zeruzar qual ta iri he wani tu pan no me u putar tu e te ko wani mia po quer i ka tu ima e va no pé a ni a ze pui putar pe ne he ni i wa no pé a ze tira ha i ka tu ima e ta tai ne wa ke ni chi sa putar i ka tu ima ni ai kota tai ne zo no ngaro moi he a hem tu ko i wir he na ka tu qual te ko no pé no putar qual ta tai ne wa o zotari pitu na wa ta e ka tu ima e ya po har mo ne kono se a er pi tu pano ze pi putar wa ne he ni pi ka tu ima e ya po har na i por essa car wer qual ve mia po quer ka tu ima er he por pe a eu a er pi nur qual ta tai ne zo no ngar wa te wa na ia ka tu wa he qual ta tai ne zo no ngar he wa te en a har me te har heruzar har eu ur tatai ni zawe nungar pe aewe a erupi tatai ni zawe nungar uze eng nezewe wanu pe ae peta poi katuma e pe hopi kotu panze eng heruzar punihi I wanu pe amo arme he Jesus rosu pezi wire he ae memo e wanu pira e mo mal moran ara e pe kopa wa pur te kwa e wire he har wanu zaza hak kar zumo a eno umu zaza hak e wire he har e wanu teri tau wa kia u hekon ta e ta te te u ia e pe a ese oho te kwa e pewe uzemos a haza hakar pe izupewe tu i hau no ne hel kar qual zuo zemo ne repau pe a e arme he a ewe na e amozuo hemimo e a ewe uze eng amozu teu pe a ewe por muza haza hakar he a ewe so zuo zu tika I umuza haza hak te kora ewe tu pan hemi uze eng romo amungo kar pe a ewe I a e zu teu pewe nan qual pa so Jesus zu tika I umuza haza hak te ko a ewe tu pan hemi uze eng romo amungo kar pe a ewe I a e zu teu a e zuo hemimo e wanu pe a e eru pi a e zuo hemimo e uzewir oho umo e har pewe kure hawi I izupewe poromo e ma e I izupewe ai pone manu qual a e awar hene oho zoteu iri kau was ne pur a e
E mume u heko hau kurewe. I izupewe. Hehe upora nupewe. Uporo musaza hako hoi ko a ekure. Teko tetea u oho uze musaza hakarpe izupe a ewe kure. I umu e hapewe. Na e uze engzuo wan peku. I katoa hui ni zewetiwe. Ta e tupanu zapo e awa puru musaza hak ma eramo a ese. Aze monu zapo iwe a em he monu ko iwe mo puru musaza hak ma eramo a e. Pe nu ko de engi mume hepe. Nai ko kwa e tu hau urma e dam romo ihe. Nai ko kwa e puru piro ma eramo ihe. A e pe me. Tupan he murkar ko iwe he a e. A e tu hau he nataro mo e. A e pe me. Aze awa he ko enihi. A e awa me riparo ho putar ze ko hau pe enihi. Timuriparo ere ko kwa he me ko enihi. He me ko ma eramo ere ko putar me ko enihi. Timuriparo ho ze ko hau pero iwe te putar he me ko ma eramo ize en renu me hinihi. Ize ve te ihe. Ai ko Jesus timuriparo mo ihe. He me ko ma eramo ihe ko e te ko te u zero zar putar he e wanihi. He me los eramo ko pa e wanihi. No ko kwa he me los eramo e wanihi. He ro iwe te putar he nihi. Hemilos en te u ane sak po henihi. Hemilos en ewe. Jesus e me ko I wane kona ewe. Ni ko kwa hemilos en mo. Ize pi me hete ko te u he pura ewe. Uze a porre mimo era mo. Ko ar he Jesus u hem ko iure he a ekure. Te ko te u o hoputar isupea ewan hekure. Te her mimo e o hoputar isupea ewan heno. Uze en wi zumo mimo e wanu pekure. I wate wi urma ekwer a e. I keng wera u amwer wanu wi paur pia e. Jesus a e wate wi urma ekwer mo ekona e hiwire he haro mo ko ihe. Na kwa ma e wate hari he. So ma e iwire he hari he so. Azi eng pe me ihe. I wate wi urma ekwer uzi eng iko ma e wate hari he. A e. I keng wera u amwer wanu wi paur pia e. Umume u mi sakwer mi nu kwer pro pe. So maran teko zo uzer usar he a ewe. Teko te u no der usar qual is engre hewe. Tu pano mume use eng azehar me tehar a e. Amo teko zer usar Jesus engre hewe. Amwer we saco zer usar ma ewe. Wane sak me he. O qual tu pano eng azehar me tehar we. Azehar me te is eng I isupewe. Jesus a e. Tu pano mi mur karo ma rekona e. Mume u tu pano eng hoi kopo pe a ekuri. Ta e tu pano mur tu ewe quipi a pe a esse. Tu pano zamutar ka tua ira e. Aerupi o mu canal isupe pauro pia e. Aerupi ta irvi kopo ta te ko azar mo pauro pia enhi. Vi kopo ta ma e azar mo pauro pia enhi no. Aze amo zer usar ta irvi he e wani. A e te ko vi kopo ta pe hal pitu pan pira e wani. Go hopi chikwal ta te hu pe wani. Ta irvi he usar imal ni kopi chikwal tu pan pira e wani. Tu pan vi kwa hi putar wan pe hal pia eni. Uze pi putar wani he. Upitu u ima eni. Zuo mume u tu pano eng o hoi kopo pe a e. Amo te ko zer usar he hewe. Usamos a na hakar pe isupewe. Jesus a eno. Amo a e iwe he amo a e taupe wata hoi ko eno. Tu pano eng mume u por pe eno. Amo te ko zer usar he he eno. Emimo e muzaza hak he he zer usar ma e o hoi ko eno. Jesus a e. No por muzaza hak qual a e. O zer usar ma e Jesus u pi wata ma e a ewe. Heta vera uso pi wata ma e wanu via ewe. Na e te ko mume u Jesus se miruze eng moneta hau o hoa ewe. Je enko healer qual para pariseu herma e wanu pe ewe. Jesus mimo e heta tetea u era uso mimo e wanu via ewe. I wan pewe. Jesus nai por essa quer qual a esse enko healer qual para ne e. A eropi o hem o roso tesi wi a ekure. Karere si wi kutur. Watam he wa hau samari i wi o hokure. Mimo e wanu pikure. Samari i wi he watam he o hem chikar tal wa kewe kure. Kwe heme he zako o mono e a eri wi penwer wa zuze pe a e. Chikar na muite qual a e via e. Zako izinwar a e pehin a eno. Ikene o Jesus watare a e. Wa piko ho izinwar wa ekuri. Quara hi wa pite pehin me hekuri. Na e o hem amo kuze samari i wi he harwe a e pekuri. I piar mo a ekure. Emo i he veze ko. He vez tatori he. I Jesus izupe. Ure hemimu e ure. Oro ho tau pe urekuri. Temi u ime enkar pe urekuri. Samari i wi he har a ewe. No ze kwa ku qual zo teu ze vera ewe. Aerupi teu. I wanu pewe. Ta pero usar a tu qual tu panze eng pe. A erupi pema e eu. Paulo pia ewe. A ze ora pokok pema ere he. Na ore ka tu qual tu pan pe ore hino. I wanu pe. A erupi su teu no ai u qual wa kawal pu pewe. A erupi kuzo para no he. A ekure. Su teu romo ere kone i he. Samari wi he haro mo ai ko i he. Moreza wetu e no i he. I izupe. Use eng Jesus izupe. Tu pano mur e ma e purupea e. A ze mo e qual tu pano himi muri querne. A emhe. Mo ere qual mo ko i he nuis tarne. A emhe. Mo ere nuis mo i por mo karma e he vine. I izupe. Exar. I kuzo izupe. Na reta qual ma i he no remal neve izinwar pu perrar muite u. Hinevi i ma evi. E no remputa i por muito karma e nehi. Zanei pisa ko e. I kama era mo rekonto ea e. Remetareka tu ma era mono. O mure vizinwa zanei piwa no pea e. Zako e. Ta ira e wano. Hei mal ora puhorana e wano. Hei mal tapi aka e wano. Paulo pica tetevi u ai ko se ku hemhia e wano. Ai pone câmera usa ko wine. Use eng Jesus izupe. A e u arera e wanihi. Na rewa hu iziwes vi putara e wanihi. A zete ko u i hemi mono e wanihi. Na iziwes piti qual e wanihi. Ta e a i hemi mono rama e hese. Nos avi qual e precisa mal a ete ko no pé e hese a i muito car putara ete ko perraro pia e wanihi. I izupe. Tu i hau. I kuzo izupe. E mura e i heve i a eropina reves piti qual nehi.
Aerupi na zevu pichi qual se upiar monihi. I isupé. E nos nemene honihi se herur ponihi. I Jesus isupé. Na remene qual i rei. I isupé. Azerrar mo eternes enne. I Jesus isupé. Ta erreta sinemenera e você. A moé awa e pur ericoko ariheno. Uico qual nemene mo ae. Azerrar mo eternes enne. I isupé. Azerrar mo erte, ere ko tu pan se eng imume u harmone. Ere koma e qual pu imume u harmono. I kuze isupé. E pui samari iwe he har mo ete katutu pana ewe. Vi viture hia ewe. Ne nam su teu ewe. Deseve. I ewe. Seruzares tau rupe. Zutika i timo ete katutu panzane. I vai ko ewe. I kuze isupé. Use eng Jesus isupé. Ezeruzar corre e eng renihi. Amo arme renihi. Te kono mo ete qual tu pan an uitirihi. Zutika ia eunihi. Nizeruzar espe. Zutika ia eunihino. Ne nam samari iwe har ewe. No qual katu qual tu pana ewe. Ne nam su teu ewe. O qual katutu pana ewe. Ku he me he tu pan. I vai pu anu pe e. Amo arme he amo pe nam u piro puta te ko te te ua eunihi. I katu uma evia eunihi. I tu pan urei pu anu pe e. A era o piso teu o qual katutu pana ewe. Amo arme he nehi. Azete ko i puru mo ete katu er tu pan he a eunihi. A MH mo ete katu putar upi ape ve kue pupe a eunihi. A putar tu e anwer te ko he mo ete katu haro moi hewe. I tu pan manu pe. Tu pan heru e. Na te kwer qual e. Na pe puner qual resacau re te kwer mo he kona e. Aerupi na pe ko qual ni an i vitire he. Ni zeruzarei to hupe mo ete katu panihi. Pepe ape. Pene kue pupe mo ete katu tu e penihi. I kuze isupé kuri. A qual tu haete me ti herma e turu mi he. Turu me henihi. Mume uputar ma e pauru pica tete zanevia enihi. I isupé. I Jesus isupé. I he nevirus engma e hi he. Ai koa e tu i havetero mo i he. Ai koa e propiroma era mo i he. I isupé. Ure mimo e ure kuri. A arme heve. Uruzevur isupé ure kuri. Ure pitu ringatu kuzepe is engal renu pure. Ma e reputar no e qual kuzepe. Marazoe tu e. Ele ze eng iko isupé. No e qual Jesus pe. Na e kuzeu esar I a e pe kuri. Tau hupe uzevur pe oho pe kuri. Uze eng tau pe harwa no pe kuri. Pezur herupinihi. Ma awa resak panihi. Ma mume u he me apoquer pauru pia e resacum pa e. Ai posa nevi havete zane pilu haro morre kona e. I iwa no pé. A era pite ko o hem tau viu. Jesus resak pe. Kuze tau pe recome rever uze eng Jesus pe ure. Purumo ema e mai uteri. Uru e isupé. Uze eng Jesus urewe. Na putar qual temi u ihe. Amo e temi u penemi mal reta reveri he. I urewe. Ai po amo veru temi u isupé. Uru e ureze pe ureze rezehe ure poranupa. Ta e no qual katu qual remimu me u quer ureze. Uze eng Jesus urewe. Aze azapo remur cara har me apoputar hal ihe. E apo hal dos awi qual temi u iheve. Uza po cara ema e ihevia e. Aze azapo ema enihi. E apo hal dos awi qual temi u ihevenihi. Aze amai unihi. E katu ihevenihi. Nezevega tete. Aze azapo remur cara har me apoputar hal ihenihi. Redurvete putar tu ihenihi. Percebe katu nezeri pe quase ri pavire retaputar ma aqueri po hal nihi. Peme enihi. Pesakatu konihi. Ma e ko pe ipi. Mirela etiaru a evakuri. E katu ipo hal kuri. Ma aqueri po haru pu hiputar uma ko hal recusar ewanihi. Ta e po oma aquera e você. Nezevega tete re repulamos usar cara har ewanihi. O pu hiputar ka to rima etu pane muram a ewanihi. Ta e o zero usar ma e computar tu pan tu haru pia ewanihi se. Ma ia estimar ewe aqueri po har ewano. Urivete paru pia ewe. Nezevega tete tu pan e purango me o har pia ewe. Ere rete como zero usar cara har ewano. Urivete paru pia ewano. Te ko zeve ia ewe. Amo te ko utima e isa ewe. Amo e te ko po o aquera ewe. As harmo ete a eze inga e. Amo mo me utu panze em purano ho ai ko pro pia ewe. Here ko ha mo me u pro pia ewe. Amo e zero usar cara e te ko ho ai ko here ewe. Pemo zero usar cara putar te ko te a u here pe wani. Ta e amo e a mo me utu panze e here ko ha e te ko no pia ewe se. Amo arhi a ewe se. Na e tal perrar a e kuze ko ha perrar o remo e pira ewe kuri. Use eng isopewe. E pita seu re ko ha penihi. I isopewe. A eropio pita epewe. A epe har tete ua ewe. A mossa mari i ur he har tete ura ewe no. O zero usar he ewe kuri. Ta era e kuze recebehi. I iwa no pé esse. O mume u her nga poquera pauru pia e resak piti pa e. I iwa no pé esse. Te ko tete o zero usar he hewe. Ize eng he no pewe. Use eng a e kuze pewe kuri. No zero usar qual he neze eng no pilore. Ure a no ize eng ure kuri. A eropio zero usar he ure kuri. Aze har mete te ko iwire he har wa piro har amo he kon. Tu ha te mo he kon a e. I isopewe. O mal Jesus mo kusara e pe o quer pa e. A ere o hem o a e kuri. Carires i wi kuter kuri. Wa hal carires i wi o hoi ko kuri. Amo ai arme he a me heve carires i wi re come he a i wi re har do zero usar qual Jesus re ewe. A eropio Jesus se eng me mo ewa no pe e i wi re har van he a e kuri. Azeto pan se eng mo me o har o hoi ko ha te pe a nehi. Te ko e pe har do se caiu qual he era ewe nehi. I iwa no pe. Ko are he kuri. Nan qual ne se ve kuri.
Cariris iwi rehar muticatu cara Jesus a eu cura. Ta eu esak Jesus Jerusalém está o rupe semana umnau pe recome ria eu você. O esak me apoquer pauro piwanu. Ta é o ro por semana umnau pe wanu se. Na eu zewi Jesus o ho kana tau Cariris iwi rehar pe a ekuri. Ai u me he usapo u mai wati quero mo a epe a e. Amotu i hawa epe recon ai ari he a ekuri. Kapanau tau pe har mo recon a e. Heta amota uri mai a huma e helpus me a e. A e tu i hau enu Jesus o tezi wi tora ver imu me u hau a e. Cariris iwi retora ver imu me u hau a e. A erupi o ho ipukuru use ing izupe. Pe ho kapanau tau pe herupiri hitu. Hera ima a huma e imu katupane. Ta e manu etea ia esse. Immediately, I izupe. Eres erusar he. Só pro mupu tu renga tu cara hau resak me rezone. I izupe. Rezar. I ira e tu i hau Jesus pe a e. Ezur herupita itika inihi. Hera manu ume henihi. I izupe. I Jesus izupe. Ezewir e hone hitu. Nera kwe a e. Ikatukuru. I izupe. Os erusar e awa Jesus enge he a e. O ho izuikuru. I kwe ngwepe. Ko hau kuteri home he mai koma e uetiwa a e wakuru. Nera irwi kwea e ikatukuru. I izupewa. Ma e pe kwara hu hi gatu mehera e. I wanu pewa nehe ukura nupa. Karo mehe kwara hu ia para umehe hakuir a e. I izupewa. Pima no qual Jesus rehe a e kuru. Kwa e arme tu é Jesus mume uhera iri katu i hau i hevea e. I walpe a eropia e tu i hau o serusar tu é Jesus rehe a e kuru. Opus me hara e wanu. Para o piso usar rehe a e wanu. Nesse ve mukus hau Jesus vai sacar o cangal carire segure rehara no pé a e por um tu rengatu cara hau e a popa a e. Zute si wiwi urire a e. Amo arme rezute os mano ono o rosa usar esta o rupe a e. Amo a e mai o hau hua uma e a popa. Tupan pe a e. O rosa Jesus a e pe a e. Amo mono ngau imoto pirer a e. Tal petus a e. Ora por horan heti hau wake a e. Metes i rezute os eupi. Puro por hau reta hau. I rezanese engrupi retasi. Teu pus me a rima era quer hau a e pe i wake. Te kon me a rima e tetea u a e. E repiho uma e tetea u a e no. I parima e tetea u a e no. Usamos uma e tetea u a e no. A esse te pus pupel ne kon a e. O eroto pane ko hau pe har tur hau a e. Ta e te har pitu pan he ko hau pe har ur a e pe i normo a esse i imo kotokotok pe a esse. Visai me a rima e a e. Aze a era de pur o rem o ipu pe imo kotokotok me he a e. Tu pan mukatu a e. Ima e a rima e a e. O rem ima e a ri hau izui a e arme he a e. Amo awa a e imo no unau huake. Tuis a e. Were kok pe kwarahu uma e a hiromo. Vesak Jesus a e awa a e petuze he a e. O qual que he ima e a ri awer use eng izupe. Ai pone katu werne. I izupe. Rezar i Jesus pe a e. I imo kotokotok me he. Na reta qual i perrer haha a ewe. Newe katu ata ikutir i utir ata me hewe amo a e ima e a rima e o renatara mo a e. I izupe. I Jesus izupe. É por ante, é por rir nero pauti, é ata é honihi. I izupe. Narewa hu ikatu kuru. O por hu pau mi hau ata oho a e kuru. A ema e o ze apo mi tu hau arme. A ero piso tewa no i hau a e kuru. O ze eng no katu pi er pe a e kuru. Kuteri mi tu hau a ete. Pe mareko zo mi tu hau ame henehi. I tu panze eng ku er a e. Ero pi nero pau he hai kone. A ero pi ne mareko ko kuteri ne. A ero pi eres o hau tu panze eng ku er kone. I he a hu izupewa. O ze eng anu pe. A quest awa, é no katu har a NZV use eng e ve a e. É por rir nero pau ne rete. É ata ne rete. I quest reve. I anu pe. Na etu i hau por anu hehewa. Mai no nar awa usa pokar ne zeve hau neve a e. I izupewa. Te kote te u a e pe ne kon a ewe. Awa use mukatu moma e que a e. No qual mukatu a e. Ta é Jesus o zim te come te pe a esse. Use qual ka impo izupe a esse. Amo arme he, Jesus vesaka é awa tu pan hupuzu hupe use eng izupe. Nete. Te katu kurite. Repitu u e katu e a porene rete. A zen repitu u qual nehi. A me he amo ema e ia iwera uma e use a popo tal neve a nehi. I izupe. Na e o rem a e awa oho a evi a e kur. Remo katu har a e Jesus heromo a e. I oho su tewa no i hau no pe kur. A e piso tewa no i hau use eng semete a hu oho Jesus pe a e kur. I por usu kau er hehewa. Ta e mo katu ima a rima e mitu u hau arme he a esse. A ero pio use eng Jesus wa no pe. Heru usa poi katu a rima e te haru pia e. I he no. As apoi katu a rima e te haru pi i no. Nurupitu u qual ure. I wa no pe. A eze eng renurezo tewa no i hau i por usu kau er to he a e kur. Ta e mitu u hau arme he le kwaku qual a esse. Ta e. Tupan herura mo rekona e. I a e no se. Ta e. É cangal nos awi qual e cangal i he. Ai koto pan zeu até i he. I a e no se. Na e Jesus. I a e. Tu i hau no pe kur. As e haru mete ko he ze eng he. I he. Tupan ta iri he. Nas apo qual ma e he mutar piso te ka i he. As e Isaac heru amoma e apo me henihi. Só é me rezo a da poputara é ma é e reni. He me apoqueros a qual heru e me apoqueri he. Ta é heru remutar catua esse. Ve sacar, ve me apoqueri he Paulo pia é. Amo é, ve me aporam, aí o catu era uma é, ve sacar putari he neheno. Esa po anguema é neheno. I he é. Aí o pi, pepe tu engatu putar he me aporam he sac panehi.
Heru mungerau kar putar teko manuma equera evanihi. Use piro muito kar pa evanihi. Ihe. Tupan ta iri heno. Aze por mungerau kar wer amoteko anehe henihi. Amungerau kar putar hevaniheno. Heru ipiro muito kar pa hevaniheno. Heru a er me u qual teko ane minha poqueri katu uma a enhi. Use pi qual anehe a enhi. Inene hitu I hewe. Emu me u teko ane minha poqueri nene hitu. Eze pi nerus animaro ane hen hitu I hewe. Teko mu teka tutupan ewe. Emme o teko ane minha poquer nenhi I tupan hewe erupi teko pau hemo ateka tu putar ewane heno ta tupan ta iromo ai koi hese hemur kar ko iwirhi ae aze amo teko no ateka tu qual tupan ta ira ewane ame he ae teko no ko qual tupan I mueteka tu harmo ewane aze har mete ko heze enghe aze teko venu heze eng ewane aze zerzar hemur kar harhi ewane vi ko putar tupan pun pe harpia ewane namu me u qual ane minha poquer henhi na ze pe qual ane henhi no ho qual ta u pe ewane Viko putar tupan pur hepur pe harupi wanihi. Azehar mete corre engi he ihe. Tupan ta eri he. Azuri vi putar ko iwiri he amo arme he ihanihi. Ai arme he te ko manuma equer we nu putar heze ia ewanihi. Henu me he quera vi putar wanihi. Te ko arhe amo we nu heze engwo vikuet wewe. Tupan vikuet tu e. Ni amo te ko no ingokar qual tupan vikuet ma ero mo ewe. Hai vikuet tu e. Hai umuikuet kwa ewe. Umuru kanau ihe vi ano. Ai rupi he ai kue ihe no. Ni amo te ko na he ingokar qual vikuet ma ero mo ewe. Ihe. Amo kue kar te koi hewe. Amo arme he me uputar te ko anime poquer nihi. Eres epui putaro ane hen heno. I tupani hewe ae. Ta awata iromo aiko I hese. Pepi tu henga tu zo corre eng renum henihi. Amo arme he te ko manuma equer timpirer venu putar heze eng Paulo pica tete ewanihi. O hen putar ultima wer vi renum he wanihi. Ikatuma yaporer o queral vi putar tupan pur o hopa wanihi. Ikatu uma yaporer o queral vi putar tata rupe o hopa wanihi. Os enmi Jesus on pe ihe no dapo qual heremia poputar hau ihe henu dapo karma hewe Paulo pia amo me ukatu te ko anime poqueri he ta no dapo qual heremia poputar hau ihe se so hemur karhar heremia poputar hau zo adapo te ko ihe aze mo ihe sutika amo me utu panta iromo he ko hau te ko anu pe ihe a em he mo hemu ema eromo erikone peze mo ihe na peze usar iver mo hez engrihi amo awa amo me u he ko hau ize eng azehar me tetu amo arme he pe monokar amo awa zueu pepewe pe poranu pe rosuur repenihi pesewan pe erupia awa ohoi puru heru poranu puru ai pos Jesus tu panta iromo rekona ai pos ne vihavete tane piru harmo rekona I izupeu I wanu pe aze harmete zueu ze inga ni amo awa no me ukar qual a ema esu pe tu pano me ukar izu pe a norma emo me uteko pe me ihe a erpi aze pe zeruzar herenihi tu pan pe piro putar ikatu ima evita te huri pi hau tatani I apeka tu mehe te ko huri te Zuo nos awi qual tatai nia tupan ze eng mume umehe pepita ipuri penui vete pe ze eng henume zuo mume u he ko hau ko pro pe murmurun te ko seruzar he ze eng henume he tupan nos apokarma por muputu hinga tu kar hau I hebia azapo ema te ko he a erupite ko tetea uera u seruzar he ukuru az harme te tupan mu kar Jesus se I hebiu Heru hemur kar har mume u he ko hau pro pe eno na pe nu pichi qual ze eng na pe sak pichi qual huang na pereko qual ize eng pepi ape ta na pezeruzar qual remimur carere rei pc na pezeruzar qual here rei pc do errar pi pe mumieta tu panda em cuiare azet mumieta tu panda em nehi dai coputar I pur pe har pi nehi pz zepe peiko peneu pel pé tu panda em cuiare o mume uta iromo here ko hau na pe nuka tu qual em cuiare na pezeruzar wer qual here rei pe tu panda pur pe roam pinecuzar pe airupi na peiko qual tu panda pur pe har pi nehi o de tu putar pe nehi te kono mur qual recangau I hevia Tupan omuru kangau hevia tui hauramo hemu inokar pa airupi hemu inokar pe penui hauramo nehi na qual puru pe he apu qual ihe na pezamtar katu qual tupan airupi tui harete na peze qual iheve heru umur ukangau hevia hemur kar puse pe pura na peze usar qual here pe uravi havete na peze qual iheve aze amo awa ure ukangau rupi nehi peze usar putara ere nehi tupana Pitai zo reta qual amo na peze caiu qual aze tupan reminokar tu hauramo nehi ikatu putari hevenehi na peze qual pe tu amongue te ko reminokar tu hauramo evanehi peze zepe peko na peputar qual tupan ikangau erpi na peze usar qual herhekuri urata oroho uriko Moisés engrupi ure peze zepe peze pelpe erpi uriko putar tupan pur tu harpi urenehi peze zepe peze pelpe na peluzar katu qual Moisés engarupi Azemo na mume uiver ikatu ima pen minha poquera remo Moisés e como imume uhari ta ize eng umume utupan ta iromo tu haveteromo purupiroma eromo recorral esse azemo pezeruzar katu ize eng rehia remo pezeruzar mo herheno
Azé na pezer usar qual is em mapa pirere he. Mas o veto é pezer usar putar hem emume o haure hineno. O remete iso teu as emano não ara ecu. Zanera uvas ka umave e ira ema o hau peu. Mo mau Jesus ma emume o hau etu hau no pé ecu. Wa hau kareres ri hu o hokuri wasu ze wir pekuru. Chiveri e ira e hu peu. Te kotete o ho requermo eu. Ta eu sak kangal a eu se. Ta eu sak me apoquera eu no se. Ta eu sak ma yahuma erom katua vera eu no se. Na eu ze o pir Jesus o ibitur recuru. Ure, os mimo ebreno, oro hopi eno, wapu ibitur recuru até curu. Na e o acuru. O sak te kotete o ze pura nurme heu. A erupi e piri pecuru. Ma e pe time e carbo tar temi o queste ko no pé zanene. E izupe. Ta e retate te o te ko e pe eu se. Jesus ze engeze izupe e. Ta eri por engal er pirire he a esse. O quatro era me aporam a é. O remete iso teu azemano não ara cru. Zanea uasca umaver. E ira ema o hau peu. Mo mau Jesus ma e no me o hau a tu hau no pé é cru. Va hau careresi hu o cru wasu ze ver cru. Chiveri e a e ri hu peu. Te cotete o ho requer mo eu. Ta eve sac canal a eu se. Ta eve sac me apoquera eu no se. Ta eve sac ma rima e vamos catu a vera eu no se. Na eu pir Jesus o ho ibiture recru. Ure. Os mimo evoreno. Oro ho piureno. Va pu ibiture herate cru. Na e o acuru. O sac te cotete o ze puro nurme heu. A erupi e piri pecuru. Na epe time encargo tá temi o queste co no pé zanene e izupe. Ta e retate o te co epe a você. Jesus os engeze izupe e. Ta e por engawer piri hera esse. O quarto é me aporum a e. O remete izuteu azemano meu ara ecuru. Zanera uasca umaver. E ira eme o hau peu. O mau Jesus ma e imume o hau a etu hau no pé ecuru. Va hau careresi hu hokuru wasu se wir pecuru. Chiveri e a e hu peu. Te cotete o ho haiquera ma eu. Ta e sac cangal a e você. Ta eu sak ne poquera eu no se. Ta eu sak ma yahuma erom katua vera eu no se. Na eu ze pir Jesus o itu recuru. Ure. Oze mimo eu eno. Oro ho piureno. Wapu itu reero ke curu. Na e o acuru. O sate cotete usa puro anurme heu. A erupi e piri pecuru. Ma e petime encar putatemi o queste co no pé. Zanene e izupe. Ta e retatete o te qua e pe eu se. Jesus os exibe izupe e. Ta e por engal e piri he esse. O qual tu é me porum a e. O remete isu teu azemano o meu ara ecuru. Sanea urosca umawe. E ia ema o hau peu. Mo mau Jesus ma e imume o hau a etui hau no pé ecuru. Wa hau caresi hu o hokuru e wasu ze wipuru. Chiveri. E ia e hu peu. Te cotete o ho requermo a eu. Ta eu sac canal a eu se. Ta eu sac ne poquera eu no se. Ta eu sac na yahum e vamos catua vera eu no se. Na eu ze o pire Jesus ho itire recuru. Ue. Todos mimo eureno. Por ho piureno. Wapu itire recuru até curu. Na e o acuru. O sac te cotete o ze puro anurme heu. Ta eru pi piri pecuru. Na e petime encapo tá temi o queste con pé. Zanene. E izupe. Ta e retatete o te cora e pe eu se. Jesus os engeze izupe a e. Ta e por engal e piri he a esse. O qual tu é me aporum a e. O remete izuteu azemano ngal ara e curu. Sanea urwasca umawe. E ira eme o hau peu. Mo mau Jesus e imume o hau a etu hau no pe e curu. Wa hau careresi hu hokuru e wasu ze wir curu. Chiveri ira e iri hu peu. Te cotete o ho requermo a eu. Ta eu sac cangal a eu se. Ta eu sac me apoquera eu se. Ta eu sac ma arruma era no catua vera eu se. Na eu pir Jesus o ho itire recuru. Ue. Todos mimo eureno. Por ho piureno. Wapu itire he era ke curu. Na e o acuru. O sac te cotete usa puro anurme heu. A erupi e piri pecuru. Na e petime e cara putar temi o queste co no pé. Zanene e izupe. Ta e retatete o te co e pe a você. Jesus os exibe izupe e. Ta e por engal er pirire he a esse. O qual tu é me aporum a e. O remete iso teu azemano ngal ara e curu. Zanea eu azuta umawe. E a ema o hau peu. Mo mau Jesus ma e imume o hau a etui hau no pé e curu. Wa hau careresi hu o hokuru e wasu ze wipu curu. Chiveri e ia e iri hu peu. Te cotete o ho requermo ma eu. Ta eu sac cangal eu se. Ta eu sac me apoquera eu no se. Ta eu sac na rima e vamos catua vera eu no se. Na eu ze pir Jesus o ho itire recuru. Ure. Todos mimo eureno. Oro ho piureno. Wa pu itire herero ke curu. Na e o acuru. O sac te cotete o ze puro anurme heu. Ta erupi e piri pe curu. Na e petime e carpo tá temi o queste co no pé. Zanene. E izupe. Ta e retatete o te co e pe eu se. Jesus os engeze izupe e. Ta eri por engawer pirir he a esse. O qual tu é me aporum a e. E pirir izupe. Os dias metaleta tô rico no pé temi o e cara hau mo era zereme he ma o putar o pau pia e banihi. E izupe. Na e amo hemimu e anere herma e os eng izupe curi. Timu pe piwiro mo recona e. Ao qual harera e retasi tipo aka e verur mo cuspira coisa eno. Só é só retase. Ta reta qual amo no rico ao queste co no pé nihi. Ta e retatete a ua e você. E izupe. Os eng Jesus ureve. Pemo aplicar te co e vire repe banihi. E ureve retatete a uka apia e pe erupite co aplique he pauro piwa. Retat sinil awa e pewa. Retatete a ukuza e pewano. Qual é a lerwano? Usa tem werwano. Na e Jesus pu rica e tipi aka e curi. Os eng tu pan pe curi. Neka tua ritu panta ere mur cotemi ureve nesse.
I isu pe e umura etipi akure kuri. Imono mehe, umeta tetia ukara etipi akure pope kuri. Eta tetia utu ekuri. Ora monotipi akoro te kon pe kuri. Ora mono pirawan peno. Neze venga teteno. Terpika I heta tetia upirawe popeno. Ora mono pirate kon peno. Te o rikon pe kuri. Hewe katawa kuri. Na I Jesus urewe kuri. Pe mono ontemi ukure pe honi. I urewe. Atiti qual ikureni. I wewe. A erupi ora mono on oroho urmunehem doce kokuhu tipi ak ikurere pupe. Ta eteko no pau qual você. A eteko é sac tipi ak meta tetea hawe. We sac kangawe. Qua. I izupewe. As harumeteko avatu panze eng mume har iwirhe urma equera morre kona e. I izupewe. A erupi use eng use pewe kuri. Tipo hu coisa awaza hani. Tira rato rupe nihi. Timu ingo casa neru havetera monihi. I use pewe. Jesus o qual as eng na ihower qual no pia erupi oho a e. Sutika ia e viwa no i tere rekuri. Kal ketea imehe oho upe ure. No hem qual Jesus a eperi ipitul omongatu kuri. A erupi nuru qual ure. Uru cheka no rupo pe. Uru ia hau oho kapanau tal kutu. Iwitu uhua uma e o remua a epe ure kuri. Imu peno penom kuri. Uru ipukus oroho uri koka no pe sekion momavire uru esa Jesus o atarco. Armo ur kanu kutir uru kizekatu izui. Ta e nuru qual urese. Marezawe tue. No kazim qual upupe a e. Uru erizupe. Moro morre kona e. A zero u azero morre kona e. Uru e izupe. Use eng Jesus urewe. Pekis zezo ihevinihi. Ihe. Ai ko Jesus o mo ihe. I urewe. Ise eng renumehe uru qual tu e ure. A erupi uru muti karkanu pupe kuri. Taitika ikanu uhem urehoa mekuri. Iku ewe peteko iwazu pitama equer a ewe. E cara Jesus ho a ewe. Mas sa qual. Ma e perrecona e. I usapel pewe. Karume retapito i canu se a e. Jesus no che qual a canu pupe só remimo exove che ipupewe. I usapel pewe. A e no che qual a e. Ta e tisaka mimo e ne chemehe zane você. I usapel pewe. Ma e pe ihol. I usapel pewe. Use eng wa qua etupi aki u awero akewe. Jesus tupan pe ise eng awero akewe. Ose eng he u hem amo a e te ko canu pupe hara e pe a ewano. Tiver tawi u ia hawe a ewe. We cara Jesus we. Mas sa qual a epewe. No ko qual se a e. I wire he harwe. Canu pupe hara no pewe. Remimo eni ko qual se a ewano. I anu pewe. A eropi i wire harwi che canu pupe pauru piwe kuri. Oho kapanau tal pewe. Jesus se carpewe. O hem oho isi wire. Versa Jesus a epewe. Use engwe. Isu pewe. Promo ema maran me hem isu você. I isu pewe. E repo anu pewe. Uruata tete unere carpe ure. I isu pewe. Use eng Jesus on pe. Ade harmete corre eng he. Karume he pe o tipi ak pe nevika e. Temi o hermia poquer i ure ada po purumu pitu henga tu cara hawi he. Ta etupan umuru kangawi he vea ese. Pesak ikangau ema e ya pom he erupi here carpe kuteri kuri. Ada po purumu pitu henga tu cara hawi he. Ta e apuputar heremiru ze eng romo ihese. Na reputar qual pe. Pesaromo. Penemi uram ya poharo zo reputar pe. Só temi uko iwire he harai car putari henhi. Peze zonihi. Só ko iwire he pene come he pe uputar angwer temi unihi. Azena pe ukwal nihi. Ipumanihi. Aze pe manunihi. Pepitu uputari i ure nihi. I he awata iri he. Aze pe ruzar heze enihi. A eme he rezahau no zawi qual moae temi upemia enihi. Aze pe kwa etemi uza wenungari uhar zawenungara mom nihi. Pe ko putar to har pitu pan pil nihi. Ta etu pan herua ese. Umur ukangau i hevia ese. Umume ua iromo he ko hau i ko purupea e. Upuranu te ko Jesus de riwa. Aze ue purapo wer tu pan remia po putar hau i he urenihi. Ma e uzapo putar urenihi. I izupewe. I Jesus on pe. Nezevi. I tu pan purupe a e. Peseru sar hermi monokari henihi. I purupe a e. I Jesus on pe. Ihe. Tupan hemi muri cara mo aiko ihe. Aze peseru sar herenihi. Nezeve mi he tupan hemi apoputara hau e apohara mo pe koputanihi. I wanu pe. Na ete ko use eng Jesus pe wakur. Ku hemi he. Zanere muis u utemi uri wakwi u arma equel pe harpia ewe. Temi ur heta imauri hevi come hewe. Nezeve. I ise enku reare e. Moisés ari kar temi uri wakwi a ete ko no pe i u karpa a e. I ise enku reare Moisés punen nezeve e apohara he a e. Ta etu pan umur ukangau isupera esse. Ur zeruzar Moisés engri he ure. Ta eve sacato por canal pro pé esse né curi. Nere na po qual angwer ma e ureve ma e. Esa po putar wer war picuri. Tu pan canal sacar por ureve curi. I te ko Jesus pewe. Aze tu pan muro canal neveni. Aze a mh. Esa po ma e por mu pipringa tu carhal ureve ni. A mh ur zerzar putar tu edre he ureni. Na ete ko Jesus pewe curi. Ku hemi zare muis u temi u iwakwi u ama equeto haru pia ewe. Temi ureta imauri he come hewe. Nezeve. I ize iku reare a e. Moisés mu alcar temi uriwak vi a eteko no pere i u carpo a e. I ize enku reare Moisés punen nezeve ya pohau ri a e. Ta etu pan mur u canal izupe a esse. Uru zeruzar Moisés engre ure. Ta eve sacar tu pan canal pupe a esse ne curi. Neza po qual angwema e ueve ma e. Eza po putar uruar picuri. Tu pan canal sacar pa ureve curi. I te ko Jesus pewe. Aze tu pan mur u canal nevenihi. Aze a mh.
Eles apo ma é por mo pitu renga tu cara hau ureveni. A MH o zero zar putar tu é nere he urenihi. Use eng Jesus wanu pe. Taze harmete corre ze eng he. O remehe Moisés mo ar cara temi o iwak wi a e. Pena mus wanu pe o cara pe a e. O uwa. E coreng we pe mau resviwa. Moisés no mur quatemi o pro mo cara marete por pe a e. Ko ar he tu pon a e. A e o mur cara temi o pro mo cara marete e iwak wi urma e quer por pe a e. Ta era etemi o tu pon mi mur quera esse. Awa iwak wi urma e quera mo he kon esse. O mo cara putar tu ete ko i wir he hara e wanihi. Tu pon pu tu haru pia e wanihi. A erupi teko. I isu pe wakuri. Tu hau emur angwer temi u rewe tu haru pini he. I isu pe wakuri. Use eng Jesus wanu pe. Ihe. Ai ko etemi o pro mo cara ma era mo ihe. Aze amo uri hevenihi. Na ima o res piti qualnihi. Aze amo o zero zar herenihi. Na isi wes piti qualnihi. Caro me he. Aze eng peme he. Here sak pe quest. Na pe zero zar qual here he e peme. Amo zero zar putar here he wanihi. Tupan umur putar e here he o zero zar ma e ihe e wanihi. E milus eng amo o amuino car pe a e wanihi. Na pe qual here milus eng amo pe na editi qual here he o zero zar ma e wanu pe ni. Azur iwak wi he. Iwi he he. Na azur qual se here minha poputar hau ya popai he. Azur se remur karhar he minha poputar hau ya popai he. Aze caiu catu te corre milus eng wan he he. A erupi do pitu qual he o zero zar ire wanihi. Ta ene de remur karhar putar esse. Pita tem atu he milus eng umano putar e wanihi. No pita qual tive pau pe wanihi. Ya hikaure he amual I cara putar pau pi he wanihi. Tupan ta iromo ai ko he. Aze amo here saka enhi. Aze o zero zar here he enhi. Vi putar tu har pitu pan pira enhi. Ta ene de hau tupan o putara esse. Amual I cara putara e. O zero zar ma e I he wanihi. Ya hikaure he I he wanihi. Wamu ino I cara pa I he wanihi. Tuteu anu ihau eno ema e imume ume he paru pia ewe. Na katu qual ize eng anu pe. Ta e temi uiwak wi urma e quer mo ai ko he. I anu pe ta esse. Use eng zamete a ri potu panre he a e. Emo ema e. Ta eros a potu pano mo zane ve a esse. I iso pe pewe. Jesus re hewe. Jesus he mo a e. Zuze. Ta u mo he kona e. Ti qual tu zane. Ti qual I rizane no. Mara zawe tu e iwak he har mo ko hau umume ui ko e. I iso pe pewe. Use eng he a ripo. Use eng Jesus anu pe. Pese eng zamete a riso here he tuwe. Aze heru no mur qual a te koi he e wanihi. Aze no mu zero zar car qual here he e wanihi. A te kor puner qual here mirus eng mo e ko hau he e wanihi. Amumerau I car puta e here he zero zar ma e pauru pica tete he wanihi. Ya hikaure he wanihi. Nezeveus eng tupans eng mu me u har ku he arera ewe. Tupan mu e putar te ko pauru pia e wanihi. I ize eng ku he are aze te ko enu tupans eng e wanihi. Tupan mu e putar e te ko e wanihi. A e te ko zero zar putar here he wanihi. Vi ko putar he mirus eng mo wanihi. So pitari awazo esak herua e. Amonguer no esak iti qual he. Tupan he mimur care he. So he zo esak tupan ku he me he. Aze har me te corre eng he. Aze te ko zero zar here he wanihi. Vi ko putar tu har pitu pan pir wanihi. Umanure u querau I e wanihi. Temi u por munho karma era mo ai ko he. O remehe penamus o temi o iwak wi o arma e quer o ho ai ko ewe. Temi o tai mal pe come he ewe. Uma noto ao res me hewe. A quest temi o no munho car qual te ko tu pan pir tu haru pia ewe. O kazima moema e o haru ia ewe. Temi u iwak wi u ma e quer I u arama ewe. Vi ko putar pe haru pitu pan pira e wanihi. Tata hu pero ho pichi impa wanihi. I he e. Temi u iwak wi urma e quer por munho karma era mo ai ko he. Aze te ko u ko temi u iwak wi urma e quer a e wanihi. Vi ko putar tu pan pir tu haru pia e wanihi. Amono putar hera o quer wanemi uram romonihi. Zuteu anu ihau I kwa hira e. Ze eng henu me he a ewe. A eru pio por anu uze heze hewe. Mas eu tu nai popa. I ize pe pewe. Ai po umur putar o quer zane vira enhi. O car put zane vira enhi. I ize pe pewe. Use eng Jesus anu pe. Aze harmete corre ze eng he awata iromo ai kori he. Aze na pe u qual her o quenihi. Na pe ko qual tu panu piri te har pinihi. Aze na pe u qual her wi quenihi. Ta pe ze piro qual ta ruinihi. Aze te ko u her o quer wanihi. Aze u her wi quer wanihi. Vi ko putar tu har pi wanihi. Amumerau I car putar er he uzer zarma e he wanihi. Mamanure I he wanihi. Ya hika ar he I he wanihi. Her o quera e. Uzawi temi etea e. Ikatu vera u izui heru quera eno. Uzawi temi u ko I hara eno. Aze te ko u her o quer wanihi. Aze u heru quer wanihi. Vi ko putar tu e pe har pi wanihi. Aze te ko u her o quer wanihi. Aze u heru quer wanihi no. Vi ko putar he noromo e wanihi. E ko putar wa noromo I he no. Ve ko putar he kangal e wanihi. Ta e her que upita putar wa pi apu pe nehse. Heru e que ma ero mo he kona e. Hemur karsia e. Ai kuwe heno. Ta e hemu inwe kara e no se. A erupi aze te ko u her o quer wanihi. Vi ko putar tu har pi wanihi. Ta e ada po putar ka tu hima e hen hese. Ai ko temi u wak vi urma e quer mo I he ku he me he. Penamuis u amoe temi u wak vi u arma e quer ewe. Umanoto ao hen me he. Nai ko kwa e temi u I he. Aze te ko zero zar he wanihi. Vi ko putar tu har pi tu pan pir ta u pe o impa wanihi. Umanure u quera vi re wanihi.
como é pau Jesus mume uso teu no PA é mano ngau PA é capanau tal pe come rea é mimo é tete uwe no a ema é e mume rea eu a erupi e nezeveros a pel zawaiu katu e ma é mume u hau a é mo mau executar e promo é hau nezeve me rea eu ni e iso pel Jesus o qual tu é was em zemo terra hau a é ni a mon mume o qual iso pel use em wanu pé na pesar usar qual here repecuri ta é mume o hau na katu qual pe me esse ta é zawaiu katu pe me se ai pau pe pitu u er remis e mo pe ne core pe azé mo pe saca wata e ze pi me rebe qual er isi pi me rer pe ma é mo ze apo é I wanu pe te ko e sutika I no poner qual o hau re tu pan pira ewe tu pan re que o mocar te ko tu pan pira ewe azé pe usar re engre ne tu pan re que viche putar pe apia ene pe mocar pan tu pan pira ene tata hu pe piro pira ene no moro se pe pir har zero usar qual her ewe isi pi me rer Jesus o qual os her zeza ima iram ewe o qual o metrimar a eno pois a wa remo putar tu hawa no pe ene a etu hawa rezu kakar putar ewe ne e is é o pe isi pi me a erupi e wanu pe kuru a ze heru no mur qual te ko I hevi a ewe ne a ete ko no zero usar qual her ewe ne e wanu pe Ize eng nai katu qual remimu é tete u anu pe a é a erupi a é remimu é o tuiri zui outro o pitu u pi watare outro na é Jesus uze eng ureve a é kuri ure a é dozi remimu era mo iko ure ai pope puir putar hevi pen hino ai pope pitu u putar here he pezer usar irem hino I ureve uze eng chimou tet izupe tui hau I izupe azé oro honi vinhi mo remiru ze eng mo iko putar ne I izupe nai ta qual amo só nezo remimu uze eng por muito car hau por perne só nere he uze usar ma eri copo tá tu pan putre harpia eu nihi só é zona qual tá tu rupe nihi por usar tu é nere he ure só ne zo tu pan remimur caro mo ericone só ne zo ne za pop ti qual ikatu ima ene I timo pet izupe I Jesus ure isi pi me apo essa saque he pere non ne nuis pe todos remimu etero mo he só pitei pe pir har zona co qual remirus etero mo é zo pari remirus engra mo recona é I ureve no mume o qual como tu imar he ueve zutre he is e a é Timo carial pe halta he is eng amo arme he zut e monoputar tu hawa no pene tu hau res kakar putara e wani I Jesus o pe a é ureve us a é a ema engo me ure wa ta Jesus o hoi ko karire si ure a e kuru na ya ta wer qual te si ure he ta ezo teu no hau a e pe har e por o kau he e você o remete I amae zo teu os emano ungau a e kuru I pero to pus pupe sanere qual a e mas o hau hermo a e na é Jesus que vir us engo is o pe e kuru e ho se vi ne heti e ho su te si vire he rosares to hu pe ne heti ta ete kotete us emano oputar a e pe a e wani hese esa popul mu pitu henga tu kar hau a e pe te ko anu aru pinhi a eru pi sa putar ne kangau a e wani a zere pita se neze mim pani te kona ne qual e wani a zere ko tu pani kangau ne he ni essa carne kangau e hote ko anu pe ni I isu pewa use enguri wa ripa te ti wir no ser usar qual he are he a ewa no ko qual tu ha até por piroma era mo a e I use o peu use eng Jesus o anu pe na qual ko are he ni ta é no re qual he ara er hi se pe pu ner pe ho hau he use arme he pe ta tu hau I wir he har na I por kau er qual pe ne he a e você na ia katua wa qual he a ewa ta é amo me u ani me apoco er katu ima e te ko anu pe hese pe ho e mai u hau pe ne na qual kutari I heri hi ta é ar no rem qual a er hi se a eropi o pitakares I ure he I wir o ho mai u hau pe kuri amo ari pau ire Jesus o ho a e pe a eno no mume o qual o ho hau te ko anu pe use mim te ko mi per pe te ko no qual I remau so teu no hau we ka Jesus a eu te ko asamo ungau pe a eu o por anura nu te ko ne heu ai po pe sak Jesus I o ho ai ko te ko no pe eu no é sa qual te ko pau use eng Jesus ele he a eu I katua hu a e I amo nan remo em te ko anu pe a e I amo mero te ko nos em atu qual he tu I hau anu aru piwa ta é o quiser anu I você uso caputar Jesus a eu anhi Azé em atu he henhi hen caputar eu anhi no I use o peu amo mai u hau ar pawire Jesus o hotu pano pusu hupe a ekuri use pirom o promo e pe kuri te ko tete u enu is eng me heu su teu anu I hau I putu henga tu tu é is eng reno me he a eu quest awa nos enu e piti qual se tu panze eng he a e nur piti qual se promo e hau pe a e mas o vetu é o qual kapu ma e tete a u a e I use o peu a erupi use eng Jesus anu pe a ekuri na mume u qual reze eng te ko pro pe he tu pan remur kar har ze eng zo amume u te ko pro pe he Azé pe pro power tu tu pan remimutar henhi a mh ne deve pe eng putar he venhi Azé har mete neremume u qual ne eng pro pe ne só tu pan neruse eng eremume u iko pro pe ze putar he venhi amo o promo e ma e promo e vai ko ze eng rupi a ewa na ka tu qual ne deve me hewa Azé har mete o promo e ma e ikatu a rima ermo e ikone I putar te ko heve wani I a e o promo e ma e vai ko ze pewa na ka tu qual ne zere me he
Aze amo upromu mur karhar engrehi a ewanihi. Ikatu ahia ewanihi. Ta enezeve mehe umuete katu tupano aiko a ewase. Anwer upromu ma eniko qual remu ema eromo. Moisés umuro tupanze enco rearer pe puiva no pé. Na perusar qual a erse em pé. Erusar Moisés engnehi. Peze e revepe. Morezoe tu peze engzeve e reve. Pe puruzu kawer herehe. Aze rezuka penihi. Tapeiko qual Moisés engherusar harmonihi. Use engteko izupewe. Nere ote. Ererekote kwe katu enzehe aerupi ereze engnezeve ureve. Ni amona e puruzu kawer qual nere hera ewe. I ahu izupewe. Use eng Jesus sua no pé. Amo arme he americomi tu uhau arme he ihe awa imukatupo ihe. Pepe tu renga tu resakme he. Moisés o monohokar pena ur lapirera I pemea. Pena ur zesakari ire ut arpavire pe monohok wa pirera iwa no winhi. I Moisés peipu anu pea e mehe peipu o monohok wa ur lapirera ira ewano. Azei monohokau ar o hemitu uhau arme he nihi. A emi he pe monohok putar wa pirera imitu uhau arme he nihi. Nezeve mi he pe americomi tu uhau arme he ihe. Ihe no. Amukaturi mayahima emitu uhau arme he ihe no. Nezeve mi he americomi tu uhau arme he ihe no. Ikatu ahi nezeve. Morezoe tu pese examete ahi herehe. Pema enu qual katu corre enge he nihi. Ikatu ima ezapo ikone. Pese zo peritica I amo penihi. Hemia poquer resakme he nihi. Ma incutar tu pandre me poquer ria enihi. Pese izu penihi. Ta etu pana ima enu qual ma he te coisa uera esse. Amote cos erusares to rupeha. I usel pel cura. Quatro I hau e puruzukau era coisa aware rea ewe. Upromu cose. Teko anuaru pia Tu havus em qual rea ewe. Nume u qual hemia poquerica tu ima ezanevea ewe. Ai pau iko tu tu havete puru piroma eromoa Ai po tu hau se haru qual tu havete puru piroma eromo reko hau ewe. Morezoe tu no puricar qual ewe. Na niko qual tu havete puru piroma eromoa Ta tu havete turme he na qual is sacar a ver zonen hetse. Qual katu qual is sacar a ver qual reko awera erpinico qual Tu havete puru piroma uruma eramo moa Tupus rupe o purumu mhe Jesus use engwa hauru pia Azehar mete requal pepe. Pe qual resacar a verno. Nazu qual coiwire he Amor remurcar sea Azehar mete haro mo remurcar har recona Na pe qual remur carha. A qual katu tu pani he. A queheme he ai coi piri hese. Remurcar se pepira Na tu hau o zangal ipuhuk pa ewakura. Tu puner qual ni pococaur hehewe. Ta no rem qual ara erihise. Ta tu pano puhukar qual pano pea esse. Te cotetea tu puzuhu pe har o zeruzar rea ewakura. Azetu ihawete puru piroma ura enihi. Azeru usa po putar por mupitu ringatu car hau uhu era uma eco awa remia poquer vira enihi kuru. I irus el pelpeu. Ze enku reare qua pareceu herma ewe. Venu te cose in a ewe. Usemono o rosa setono e hau na rea ewakura. Venusa chapequera no hau zel pewakura. Pepu hut Jesus perrone retiwa. Mone helpen retiwa. I iwa no pewa. O rem o ro Jesus faquewa kura. No purri qual. Use em Jesus te coa no pé. Só moren ar só amumal putar se te pur hericopa e renihi. Ae a raputar remurcar hari puri renihi. Herecar putar se pe penihi. Na heresak qual penihi. Na pepuner qual rehoa me perrohau e re penihi. Ise eng renume her por anuso teva no hau use reserre a ewakura. Ma epe o roputar enihi. Ai po amo e wire he o roputar nihi. Ai po mu eputar supeu amo tal perraro enihi. Ai po supeu mu eputar o roan reno. Herecar putar penihi. Na heresak qual penihi. Na pepuner qual perrohau re recoa menihi. E coisa neve. Morezoe tu nezeve use em zaneve. Na mai uhau o pau te ikuri. Ari pau te imhe te corretate te uera uvakuri. Use em vi Jesus so ho te coto pusu rupe haran pecuri. Vai haru picuri. Azete co isi vez wani. O hoputar pisu zamal pe wani. Nezevenga te azete corri vete ver wani. Tu ve uzeruzar here wani. Nezeve itu panze enku rearer a Azete co uzeruzar here wani. Wapi anusau quadro pisu zamal wani. E por muito karma o remputar e avini. E ise enku rearer a Tu panre que por re ise en a Ta tu panre que por viche putar zanepi apia en hisse. Jesus ele re zanezeruzar me re a en hisse. No rem qual tu panre que por pea arme re erhi. Ta Jesus uzerur qual i bate o ipira erhisse. Nos é a qual tu havete e cama era mo a arme re a erhi. Te cote te a ue nu ise eng me re a ewe. Azehar me te co awabi co a Tu panze eng me uhar mo a Tu havete por piroma natal mo uma era mo recona I amo. Tu havete por piroma era mo reconto era I amo. Ai po tu havete por piroma eram putar carere zira enhi. I amo. Tu panze eng que rearer mume tu havete ise sacar eu meres tal pea I co putar tu hau ta vir me minoro monihi. Tavi ze sacar a ver pe ze sacar putar enhi. I amo. A erupi amo uzeruzar Jesus rehewa. Amonwer no zeruzar qual rehewa. Amo I puro purik wer rehea ewa. Ni amo no poco qual rehewa. A eza chepequer uzeur oho manokar haran pe eukura. Saceton no hawan pe eukura. Ze eng que rearer qual paron pe eukura. No é qual Jesus uzel piwa. Na tu hau por anusa chepequer na rehewa cura. Mas a betuena perur qual Jesus se orevere I rua no pewa.
Ni amon ze eng pichi qual quais awaza we a ever. I itu I hau anu pewa. A é, ze em correrer qual para os em za chapequero no pewa cura. Ai po pezer usar hem e mal repeno. I iwa no pewa. Os em uriu a rea rupa. Ai po amo tu hau amo pariseu zer usar he a ewa. I iwa no pé. Tecó zer usar he a ewa. Ta é no qual Moisés em a você. A aeropito pan os é putar wan he a ene. I ma usa chapequero wan pewa. Nikunem iko epe wapura eno. Tu hau wapura eno. Amo arme he a e umhe. Nikunem o Jesus pe os eng pe a epe manu qual he. Nikunem os eng tu hau no pé cura. Nasa punera qual isu kahau de zaneni. Aze amotecó no me o qual me apoquer gato uma é zaneiro arupia é wani. I iwa no pé. Moisés em que arera nos uka car qual tecó nezeve zaneve a é. I iwa no pé. Aze amo o me me apoquer e aí uma eni. Só é me rezosa punera isu kahau de reni. I iwa no pé. A é tu hau os em nikunem pewa cura. Ai po carirezi bu he haro more condeno. I isu pewa. Esse mo era rose e corriare papel he e uma pupirere eni. A me qual putar ma eni. Se em corriare no me upiti qual tu have até pro piroma é carirezi bu vitor hau é. I isu pewa. A é tu hau os em nikunem pewa cura. Ai po carirezi bu he haro more condeno. I isu pewa. Esse mo era rose e corriare papel he e uma pupirere eni. A me ele qual putar ma eni. Se em corriare no me upiti qual tu have até pro piroma é carirezi bu vitor hau é. I isu pewa. Na é tu hau o hem oho a evi pau piwa cura. Pita tem a tu e co hau pe oho pe a ewa cura. O pau zemono ngap cura. A eru pita co pau o sewir oho zerusares to huvi a ewa cura. Ve co hau pe a ewa cura. Jesus oho i tur ui tu herma ere he a e cura. Iku engwepe isi ita hu o sewir oho tu pun hepuzu hu pe cura. Te co zemono hua ke pau pe a ewa. Wa put in a epe a e cura. O se pirom wa mo epe cura. Ze enku hearer he promo ema e a ewa. Ze enku hearer qua par pariseu herma e a ewa no. Verur amoku zea epe Jesus wa kia ewa cura. Pa eu quero men hea esse te copo hu e pu he quer me hewa. Mo pu cara e kuze te no aru piwa cura. Promo ema é I Jesus pewa. Urupu hu ko kuze quais o men he e quer me he ure cura. I isu pewa. Nezeve. I ze enku hearer Moisés pe murpire a e. A ze kuzeu quer oho o men he a enihi. Pepe hu ka e kuzani hi. Pera haka tu penihi. Pesa pisa pita tetea upu penihi. Isu kapa nihi. I ze enku hearer a e. A eru piur por anu he ure cura. Ma é ereputar urewe ko kuzori henihi. I isu pewa. E por uso caveres a pé, Jesus ele rea ewa. Aze use eng zemo etea ritupar rea enihi. Tapu ne isu kakar haur reza nenihi. I usa pewa. Jesus nos eng qual anu pewa puka é. Pe i ui i kai cair pa uko, pupé. O por anu vi hewa. O pu Jesus use eng pa anu pe cura. Aze amona reta qual i katu inwer he enihi. Tu e usapia ereni pu pe kuza enihi. More ni pu o momor putar itar he enihi. I anu pe. Use amu mel vi wa pu pa i ui i kai cair pa cura. Ise eng henu me he pitoi tai ngatu oho a evi isuwiwa. Po o etema eremi pu o hem oho a evi isuwiwa. A ere amungwer oho a ewano. Paur pika teteu anon a evi isuwiwa kuza ia pi umpewa. Jesus utika ia epe hin kuza enu. U a epe a enu. Upu Jesus kuza peuze eng pura ekura. Ma epe a honwa zekwa. Ai pono pita qual ni pitoi nere mi apoque e me uhar a e. Ai pona reta qual ni pitoi nere he uze puk ma era ewa. I isupe. Ni pitoi itu i hao. I isupe. I he no. Zekwa. Namo me u qual nere mi apoque e he no. Zekwa. Na ze puk qual nere he he. E he me hone ko hao pe curi. Zekwa. E pitu u i katu uma e ia pore ni he curi. Zekwa. I isupe. Use eng vi Jesus te koto puzu hupe har wan pe curi. Tatai ni zoi nungaro mo ai koko i wire he har wan pe he. Aze tiraha tatai ni peru pipi hau nehi. Chisar putar zane huwam nehi. Eze venga tete haze te ko zeruzar here he ewa nehi. Nos apoqual i katu uma e oho ai ko a ewa nehi. I ko putar pe har pitu pan pira ewa nehi. Na eze eng he arer kwa par pariseu herma e a ewa curi. Use eng isupe a ewa curi. Só nezo e me utu pan hebi mur kare o mo ne ko hau rewe curi. Na ta qual a mo e imu me uhar a e. A eru pino zeruzar qual nese egre he ure. A zero u neremo emi ko urewe. I isupewa. Use eng Jesus anu pe. Nani qual ni ze pa. A ze haru me terze eng he. Ta e a qual he qual veri hese. A qual he ho wam he no. Ta pe qual he qual veri na pe qual he ho wam no. Pecoro mo peco eru pi teco i pema no qual na pema no qual tu pana i eru pi na pema no qual teco ani minha poquere he tu pana i he he. Na mo me o qual teco ani minha poquere ka tu ima e ko are he he. Na ze pi qual ya po are wane he. Ko are he. Azemo amo me u ani minha poquere a haru me te mo heze eng ta e hiru hemur kar har he we he kona ese. Hemos eng kar i ko ese. Desevei i ze eng ko he arera e. Azemo coste ko ze eng pitori us eng aurupia e wani he. Aze no awina tu ani mi me u ani he. Waze eng aze haru me te putar ni he. Pepuner he pezer usar hauri he ni ize enku hiare amo me utupan he mimur karero mo he ko hau prupe i he heru he mur karhara eno ume u he ko hau i ko prupe eno a erupi mo coisa mo u ko ure a e ma e imu me u haro mo ure a erupi ure ze eng a de haro me te ure pepuner he pezer usar hauri he ni ma e peneru he kona e
I is o pé. Na requal qual pé. Mi heru na pe qual no. I no pé. A zé mo requal pé a mr. Mo pe qual mo heru. I no pé. A nuema é Jesus no me oi cota tu rupo pé pro mr. A eta metaver e ruha que recome ria. Ni amor no ri qual a ego. Ni amor era qual tu hawa no pego. Ta é no rim qual e ar é rissa. Ta é tu quando tu ri car qual é ar ria essa. Use em mi Jesus tu hau quan pe eguri. A haputar segi hen. Ere kar putar ben hen. Na heresa qual pen hen. Te manu putar hen. I amor na pepiro qual ka tu uma é. Teni minha poque ali are hen. Na pepunere qual pe hau he ho men hen. I no pé. A erupi use em tu hau use pé cu. Na pepunere qual pe hau he ho men hen. I coisa neve cura. Ai pose zu caputar ni hen. I is o pé. Use reserva por no pé. Use ele Jesus lá no pé. Peicó qual e o ir haramo pé. Na peicó qual e o até haramo. Ai qual e o até haramo e re. Na icó qual e o ir haramo e. A erupi. Pé manu putar ni. A equês pé me re. Ni amor na pepiru qual. Pé ni me poque ka tu ima evia eni. A equês pé me. Na te hamete pé manu putar pé ka tu inwe vi pé piu impan ni. A zena pé zero zari qual tu panro mo re ko hauri re ni. Mora more cone. Ma era more cone. I is o pé. Pé harupi mo me u re ko hau te ko pé me re. Isi pé me reareru ve e re. Hetade te uma e heremi me uram pe me he. Penemia poquere he heze eng pe he. Hemul karhara e. Ane harme te ize enga e. Me uma e te te u heve. So e ize eng heremi no quer zo amume upuru pe he. Ure re, tu pan re, Use em co é. Pé colo qual catu qual is em averu. use em tu pan re a e. I qual is o pé. Ha erupi Jesus uze eng manu pekui. Tu pan hemi mul kar awaro mo uze apoma e quero mo ai ko i he. Amo arme he herupir kar putar a nehi. Ai arme he qual putar pe nehi. Pese eng putar ne deve he nehi. A de harme te tu pandro mo recona e, dani piba no pe uze eng ma e quero mo recona e. Pese putar he nehi. I he. Suteka i na po qual ma e he. He u hemu ema ere he e. So ema e zo amume upe me he. Hemur kar har hevi e kona e. No puir qual i hevi. Ta e tu e harpi ala po he mi apo putar hau te ko i hese. Te co te a ua ema e no me re user usar he a eu cura. A erupi nezeve I Jesus o teu no pé a e cura. a se peser usar heze engre he nehi. A emre. Pe ko putar tu e hermi mu ero monhi. Pe qual putar ze eng a ze har me te har ni. Ze eng a ze har me te har pene no rem putar ka tu imavi a ni. Use eng su teu Jesus pewa. Amorou iso a pur mo uriko ure. Nuriko piti qual a mote ko no pé. O mareko em aeromo. Pe ko putar te ko isa uma eu ini. É urere. Mas resolver tu é eng nezere urere. I iso pewa. He por anu pewa. Use em Jesus só no pé. A ze har me te ze eni he. I ka tu ima e a po har ewe. O mareko em eu ri kon pa o pica te a ewe. Wani me po quer ka tu ima e a e wazar i he kona e. A ze awa o mareko em era mo he kona eni. No iko qual usar ta iro mo eni. Ta iro pita putar o recorral peto errar o pia eni. O mareko em e o ho putar o e via eni. No pita qual usar recorral peto errar o pini. A ze tu panta ir pe muhem kar pesar vinhi. I ka tu ima e vinhi. Pe puneto e izui pe remaure he. A qual amorou iso a piro mo pene corral e he. Peziangau ze pe corre no carral e he. Ta e reprumo e hau na ikatu qual pe mei hese. Peru e sacar ma ete ui coi heviae. Amume u ema ere ko pe mei he. Pena po so pe nu i wir he har pe mo e awe zo pe kope. Amorou ureru mo recona e. I iso pé. Use em no pé. A ze mo ta iro mo pe ko e me he. Mo pe kunere mo ma e saku im ia po hauri he. Amorou izawe. I Jesus no pé. Tu pan amume uze eng. A ze har me te hari hewe. Amume u e ze eng. A ze har me te har pe mei heno. Namume u qual amo a ze eng pe me. Peziangau ze pe rezuka pe. Pomorou nos apó piti qual anguerma e a e. Uzuka piti qual tu pan remi mur carera e. Pesapo tu e. Ma e pe ko pe nu i pe. Amorou no iko qual pe nuro mo e. Pita izo ureru e. Tu pan ureru mo recona e. Uricota iretero mo ure. So the man went, I iso pewa. washed his Use eng manu pe aze mo tu pan pe nuro mo recona mhe. Morre amutar ka tu mo pe. Ta e azur izo i hese. Ai ko se i recuri. Nazur e qual i he. Remur cara e. Mas resolver tu é na pe inuka tu qual reze eng. Mas resolver tu é na pe qual ise eng na pe qual reze eng ta é na ikatu qual pe meu esse. A erupi na pe pure nu ere qual he. Zuruparia e. Pe nuro mo recona e. Peko. Ta iro mo pe pura pau ere. Pe nur minha pop tar hard reze prime reare ve por uso kama era mo recona e. Isi prime reare ve na ikatu a ri qual ze eng ze haru mete hari ria e. Ta é no qual piti qual ze eng ze haru mete hari mu ha esse. É mu ema e. Ta é só é mu ema o qual esse. Ta é mu ema era mo recona esse. É mu ema e nuro mo recona para pino. Ze eng ade haru mete har amume u pe mei he. A erupi na pezer usar qual herehe. Ta e. Remu ema e wanua esse. Pe nuro mo recona esse. Nona popiti qual ikatu ima e he. A erupi. Ikatu ima e na po haro mo recona e. Na pe punere qual peze hauri he i hewe. So ze eng. A ze haru mete har amume u pro pe he. No resolver tu e na pezer usar qual reze eng rehe. Tu pan remiru ze eng a ewe. Uze pia kakatu ize eng rehe a ewe. Na pe qual remiru ze eng romo. A erupi na peze pia kakatu qual ize eng rehe. Use em zuteu Jesus pe a eu cura. Amo arme he use em zemete a rinere heru é.
Samari iwir he haro mo he kon a te kwe ikatu ima he ko haro mo he kon a uru te ko kwanu pe ure nere he ure ze ing perure aze harme te a ereze ing awer a arme he arer ure I isu pewe uze ing wanu pe na ko kwao te kwe ikatu ima he ihe azer uze ing atu herure he ihe na pezer uze ing kwao he pe peze ing zemete a hipe ko he na kar kwao he te ko wa muze ing atu kar hau ihe heta amo he te ko wa muze ing atu kar hara tui hau te ko ne mi apokwe imume uram romo he kona aze harume te ko he ing ihe aze te ko veluzar he ing a evonehi no manu pichi kwao a evonehi uze ing zu teu isu pewe kui aze harume te kwe ikatu ima he ko haro mo e kone I isu pewe umano umaro tu paz ing ume uhar umano a evono moruzawe tu ene zewe keres ing ne I isu pewe no manu pichi kwao a evonehi ere kwes ureve moruzawe tu ez ing zewe Omano ureru amaro aipone keng mera u isuine tupan ze eng nume uhar umano evano moromo erekone aipone keng mera u anui use eng Jesus sanu pe Aze mo ihe zutika I aze ing atu he ze he ihe te kono ze rozari wer mo he a ewe heru mi ko he roze ing atu ma era mo a ureru mo he kon a pense kwesi supe uze ing atu I ko he a he ke ngao imume u papuru pe a na pe kwao pichi kwao pe ihe a kwao ihe na kwao ihe azemo a peme he mu ema ero momo ai koi he ezo he nan kwao pa a kwao ka tu he arusar tu ze eng penu amaro a huriwete a ta we saki wi he zura wam a esse tupan umur kar putar wa I wi he enhi pro piro ma ero mo imi ngokar per a enhi I irmaro nere ko kwao zit kwara hine ai pore saka maro ne ai pore ze eng isupe I isu teu isupewe he upuranu pewe aze harmete ko ze eng ihe amaro ise saka umi hewe ai koi he I wanu pe na ete kopu hit ita ho a ewe I puzu kavel ze pe Jesus hewe ta etu panro mo ze mume u esse nuzuka kwawe ta e uze mimo ho anu a esse na e u hemo hota puzu hu ikuri pero piwatami he Jesus ze sak a morre pi ima e a ekuri ze sakara e pi ima ermo hemimo e por anu Jesus he a ewe kuri por mu ema I isupewe mo uza poi katu ima era eko awa I muno kar po he pi ima ermo a a zero u a a zero u tu a zero u I isupewe he hero por anu pewe uze e manu pe ni ni tu ni hir za pok kwao ikatu ima e hapi ima era mo imuno kar pa ewe na hira piho kwao ta etu pan esa kar putar kan ya purupe an hisse imu katu pa an hisse samare kwar mo zane hemur kar har imare ko hau ya pop zane pituna I hem he ni amon puner kwao mare ko hau ni he en he kuri ko iwir he here kom he ta tai ni ai ko iwir he har wanu pe he samare kwar mo zane hemur kar har imare ko hau ya pop zane pituna I hem he ni amon puner kwao mare ko hau he en he kuri ko iwir he here kor he ta tai ni ai ko iwir he har wanu pe he a ema imume ure uzene mon iwir he kuri to pichika ima nya pop kuri umono a to punimo tin kwer awa he har he kuri ezu hes nere ha hot chiwe iku pen hite I isupe pirue ema imur karpie I isane eng pia a eru pia awa o hes wa o ai ipu petkuri ai ame he katukuri he pi hunga tukuri uze wiru to puzu hu pikuri ima ya hima etete u enos temetaret te ko anu pe haru pia ewe a piru ima eva kya ewe wesak mu katuri we kuri opora no zeze he we kuri ko awa ai pono ko kwao se wa puk ma ekwera ma ai pono ko kwao temetare he nos tare zanero ke wa puk ma ekwera ma I uze pe era eti ai quest do eti we I amo na kwao pa amo a enos awi kwao a eti I amo a eru pia awa a uze engwanu pe a kuri ai ko tu a awa mo ihe I wanu pe moro sabe tu ne he pi hunga tu ne kuri I isupewe amo awa a Jesus herma como no iwi imut kim piler quest re har he ezu hes ne ha hot chiwe ipu pen hite I questi he a eru pia zu hes re ha questi he izu hes na wa he pi hunga tu quest kuri I wanu pe ma pe he ko nemo katu are I isupewe heru I wanu pe na evera ha he pi uma equer we kuri ze en ko he are qual pareceu herma wanu pe we kuri ta emitu u ha arme he Jesus mu katu awa he ha esse iwi imo kim pire imano pe he har he esse a eze en ko he are qual par poranu awar he we kuri por eso vetu ene he pi hunga tu kuri I isupewe Jesus umano iwi imo kim pire quese har he a ere azu he se ha quese he pi hunga tu he kuri I wanu pe amoze en ko he are qual par use en umon we wanu pe we Mukatu arera no qual tu pan meu ze ingama no zapo qual ma tu pan cangauro pia ta no usar qual ze inku reara a esse ta uma recomi tu hau arme rea esse I wanu pewe a mumer use ingano pia ewe kuru ikatu uma era pohar no zapo qual anguera ma ewe no poner qual repi uma erom katu hau rea ewe I wanu pewe a ero pise inku reara qual par por anu vi rewe kuru umukatu he hakere quest urere ma ere nemukatu are pe kuru I isu pewe tu pan ze eng imume u haro mo recon a I wanu pe Suteu vanu ihau a eto ikoma ewe. No usar qual imukatu a vere ewe. Ta no qual a awa repihu ime a ewe se.
A era pi venus tu zeu pewa. Venus si riwa no. Uporanu ane hewa. Ai po quiz a wanera iro morre kona e. Ai pone me muiro morre kona e. I iwa no pewa. I tu anu pe ze sakar hi hopi uma era mo. I iwa no pe. Uze sakar hi hopi uma era mo pe ze quiz urewe. A zene ze ze sakar a e. Mori zo vetu we hopi hunga tu kuri. I iwa no pewa. Tua e i hua eno. Uze engwa no pe e kuri. A ze hara me terra iro morre kona e. I tu anu pe. A ze hara me terra me muiro morre kona e. I hua no pe. A ze hara me terra hopi uma era mo ze sakara e. I iwa no pewa. Mori zo vetu we hopi hunga tu kuri. Heru nuru qual ure. Nuru qual reha imukato a ure. Pepuranu rehenihi. Ta é tua ua ecurise. Ta é avara morre kona ecurise. Irá pira irá emu me uputar umukato a er peme enhicuri. I tu i hawa no pewa. Tua é. I hua enu. Nezewe. I iwa no pea ewa. Ta é o quiser o teu no hawa no ia eu se. Ta é tu i hawa nezereu ze inteco no pea eu se. Jesus tu i hawa até por piroma era morre kona e. Aze amo. I ia enhi. Ora no caputara e te cotupan pesemon ngau i urenhi. I te kono pea ewa. A erupi litua ua ecuri. Pepuranu rehene hikuri. I tu i hawa no pewa. Venus vi a e awa herupihu ima era mo ze sakarma equera ewa kuri. Ur viwan warpi. Ai podemo atu arer a e. Ikatu ima e apohara morre kon a e. I ima u izupewa. Emu me uze eng. Azehar metehar urevetu pan warpi ne hikurite. I izupewa. Mo atu ne ha. I izupewa. Azer u ikatu ima e apohara morre kon a e. Azer u no qual ikatu ima e apohara mona qual recorral i he. Só pitaima é só a qual ihe. Nari rapiho qual te pe ihe. Here rapiho na tu ihe kuri. I iwa no pe. Ma é o zapone via e. I izupewa. Ma é o zapone ha i mukatupa a e. I izupewa. Amume o quais pe me hekuri. Tapeza pia kakatu qual reze enhe. Moredo etu e. Pe porenu ver vivi o hauri. Ai po pene cover mi mu era mo peno. I iwa no pe. Vi qua hu is enhe no me hewa. Uze enganga hu izupewa kuri. Ne. Hemi mu era mo e kone ure. Moisés hemi mu era mo uiko ure. Tu pan use eng Moisés pekui heme uru qual is eng aware no qual a e nemu katuare ure no qual ni he qual I izupewa. Mano zo vetu er popa. I iwa no pe. Ta pe qual requal er umukatu reha quesa e. Tu pan use piaka qual ikatu ima e apohar waze eng he a e. So uma te katuhar waze eng zo enu a e. Venu mi mutar e apohar waze eng a e. Iwi ia pom hearerwi. Teko ar hikuri. Teko no enu pichi qual hirupihu ima era Moisés sakarma equeri imukatu hau imume u hau a e. Aze mo quais awa no iver tu pan vira mh. Mo no pune iver mo anuer ma e apohauri. I iwa no pe. Use eng tu i hau izupewa kuri. Ikatu ima e apohar mo eze sakarne. Ikatu ima e apohar wa promuzero mo e kone. Neruna nemu equal ikatu ima e vini tu kauri he a e. A erupi eze angau zoremo e pani. I izupewa. A mh o monokat a e awa zemono ngawi wakuri. E chevi zo sen hitu. I he a hu izupewa. Venu Jesus a e awa zemono ngawi monokara ver a e kuri. De cara o hote sakuri. Ai po ere zerusa awata ire hene. I izupe. Rezar mon ai po awata ira e. Emo me u ihe venihi. A erupi a punere he rezar hauri he ihe. I izupe. Ere sa quais kuritiri a e. Use eng ikone ve kuri. I izupe. A zerusa nere he ihe rezar. I izupe. Use amu me o penurang re he wapuk po Jesus waru pikuri. Use eng Jesus izupe. Azul ko iwir he ihe. Ikatu ima e imumau po ihe. He hapiho ima e we sa putar ma e wanihi. He hapiho na tuma e ko putar he hapiho ima era mo wanihi. I izupe. A moze eng ku herer papar pariseu herma e Jesus wake hara e. Venua ema e imume ume he a e. A erupi kuranu he wakuri. Ai po he hapiho ima era mo ure ko hau. Ere mume ui kone. I izupe. Use eng Jesus wan pe. He hapiho ima e ri pe ko I iwa no pe. Nuru qual tu panze eng ure. Ure puru qual wer is eng he ure. Aze mo pe ze hewi. A mh. Moto pano ze puk ver mo pene a e. Uru qual katutu panze eng ure. Pezemo a u i hewi. Na peruzar qual is eng a erupi na pekatu qual tu pante. A erupi ze puk putar pene henhi. Na e Jesus ma emume uteko no pe e kure. Aze harma te corre eng he. Aze awaru che qual o keno pira enhi. Era puhurano no ngau pe cheme he a enhi. A e awa era puhurano he imunar ma era mo rekona a enhi. Era puhurano ne he. Uze caiu ma e a e. Viche o keno pi a e. O keno he uze caiu ma e a e. Tu errar o pi o putima o keno puhurano azar pia e. I multicar po a e. Ora puhurano azar uze eng no pe. Pita ita inga tua ner imume u poheri mau enu is engwe. Pe haru pi vera hawi mau a erire. A e vi wanera ha me he azar o ho ne nataro mo era puhurano o ho uzar requera mo. Ta e o qual is engwe se. No ho qual amai awa piwe. Aze amai awa ipulera ha vera nehi. A enhi. Ora puhurano zon putar is engwe nehi. Ta enu qual is engwe se. O mau Jesus e emume u hau kure. Te ko enu is engwe. No qual imano qual power. Ma er heres eng a e. I ze pe o pe. No qual. A erupi Jesus use eng vi wan pekuri. Aze har me terres eng he. I he.
ai qua o que na repuharan mon onau pehar zoe no ngaro mo ihe repuharan miche mon onau pu pe ten rupiwa desde vem até azete ko zero usar herhewanhi aze hermirus engromo onekon wanhi viche putar tupan recorral pia ewanhi amon era ewa herenatar mo uru ma equer pauro pia ewa ma erhe imunar ma zoe no ngaro mo onekona ewa repuharan mo ze caiu qual imunar ma eze en rewa desde vem até hermirus en requal catuano Ihe ai qua o que zoe no naro mo ihe era porrano tio que no piwa o rem o piwa no vem uran recaro pawa amon no ka qual era porrano azem no na pe one come ewa desde até ni amon no monocar qual era reserva ma era tarrupia ewa nino ma era he imunar ma ur ma era he imunar pa a ma izuka pa a ma imumal pa a ihe azul e vire he ihe a era pite ko e coputar tu pan punto é raro pia ewa ni huri vete putar tu ewa ni o zemo mika impo ni ma era ri por impo ni repuharan maneh uze caiu ma catuahi ma zoe no ngaro mo ai coi he repuharan maneh uze caiu catu ma enhi azei catuahi ma era mo recona enhi o manu putar em mal anecusar mo enhi waneh uze caiu me ria enhi ne vem até a manu putar te ko a piropa tatahui enhi no amo é uma recoma no iko ko repuharan azar mo era o pino ze caiu catu qual aneh às vezes a ura é pe enhi a wa usando putar subia enhi era repuharan anezar pa enhi a me reza wa ru pi putar amor repuharan é enhi Como mamãe e morramos rescar por Ewani. A o marecoma usa vi wanui ta nico qual azar mosse nos caiu qual em mal mane ai ko ora porran mane os caiu ma catuahi ma do no ngaro mo ihe heru he qual catua he a qual catu heru heno ora porran mane os caiu ma o qual catu em mal ewa ne vem até a qual catu hermirus em hevano he qual catua ewano as monoputar rezesu kakar pa wa piropa tatahui hene ai ko ora porran mane os caiu ma catuahi ma do no ngaro mo ihe heru he qual catu ihe a qual catu heru iheno repuharan maneh uze caiu ma o qual catu em mal ewa ne vem até a qual catu hermirus em hevano he qual catu ewano as monoputar rezesu kakar pa wa piropa tatahui hene Reta a moeda kono no iko qual hermirus em mo ori ri amino car putara até qual hermirus em mo hevano heno uze pia catu putar reze em hevano azia era porran maneh uze caiu ma me car a moeda porran ewani amono putara era porran amono em mal ai normal ewani desde vem até amono putara até qual moeda hermirus em maneh e hevano heno heru remutar catua ta por mono herete querhe tu hawa no pe rece rezuka car putar hermirus em manecusar mo wanhi am arme he ai quevi putar remanure e henhi na rezuka qual a ebonihi azemono putar no pe rezuka car por e henhi azemono ivera me remono puner ivera mo rezuka haure he heru ze eng hevera rezuka car no pe henhi e heve ne manure requera vi putar nehi am arme he reputar nehi só arme he zona zuka putar a ebonihi no puner qual rezuka haure he ne me he a ebonihi a eze em no me he usemos asa aquite ko amo o usar Jesus e rea ewa cura amo era no usar qual rea ewa o ere cote que catu irma é o rea he o mas resolver tu pesa pia catu ize em repe e te cote te u amo era no peu te que catu irma é recorrar nos em qual nos vi a ewa o puner qual repiu irma é imcatu haur ria ewa e amo era hui tser me recura o remete a amo ma o hau cura tu pano puso hu imo catu i hau e te ko a mai o hau pewa te cote te u o rosa usar esta hu pewa mai o hau pelos mano pewa o rosa Jesus sa pia eno amo arme he wataro hoi koto puso hu wake kur ita emo pu ampire sa mo nga pokwe e te ko a te pusi ai kau pire pewa o semono su teu Jesus wake a ewa kur he upuranu para ewa kur mormo elikone more murkar se ame he ele me uputar ne ko hau reveni ele em zo reveni emo me un ko hau ze exawa yu katu ima erpini ai pone ele ko tu have te puru piroma urma ram romone e iso pewa use em Jesus lá no pé amo me upe me he na peser usar qual reze engre heru usapo karma hevia azapo ma ete koi he pesak here minha poquer mas resolver tu na peser usar qual here he repuharan morro qual usa impia ewa neze vem até na peluzar qual here peno ta na peiko qual remirus engromo pc repuharan usa pia catu usar ze engre hewa wazar o qual em mal ano em mal o horro piwa neze vem até remirus engre qual ewa a qual e hewano ver usar reze engwano amo no car putar remirus engre hewani eu ipu haru pi hewa ni no hop ti qual to rupe ni ni amono puner qual remat e mar mo amino car haure ria ni heru e câmera o amo moero no it pauro pica até a como usar car remirus engre hewa você caiu catua no ni amono puner qual amono car haure revia ni ni amono puner qual to rupe eu amono car haure hewa ni heru tupano mo recona e reno tupano mo iko e reno pitairo mo rico ure suteu o porru wirita heru a ewa cura e por api eras é pé rehewa e pôs o caué rehewa chukane ta elze examete retu panre essa ta etu pano mo corral o me o coes coese e iris ao pel
Ikatua huma etetea u ada poqueis penuar upi he. Eru usa pocar ma pau upi he manunar hermia poquer recusar o mo pe puruzuka wer herhe pe. Iwan pe. Na ure puruzuka wer qual nerehe ikatua hima enrime poquer he ure. Tupan he nisi eng remete a wer he ure puruzuka wer nerehe ure. Awar mo ekone tupan mo ne ko hau emu me uquis ure ve kui. I ha isu pe. I Jesus wan pe. Se in kuhare use eng pe puane Ikan mera uma era mo pe kope, tupan mo pe kope. Ia eze eng te kora mone kon pe piwe. Ikan ma era mone kon tupan war piwe. Ta tupan o no use eng wan pe. Esse. Pe qual katu se eng kuhare. Tupan me se eng te kon pe. Na pe kwa hu qual isu pe henu me heru hemur kari ko iwire he. Tupan ta iro mo ai ko ihe. Quis pe me ihe. Mas o ve tu pe kwa hu ihe vite. Mas o ve tu use eng zemete hu ko tupan he. Pezeri he pe. I Jesus wan pe. Se e kuhare use eng pe puane he. Ikan era uma era mo pe kope, tupan mo pe kope. Ia esse eng te ko mo ne kon pe piwe. Ikan ma era mo ne kon tupan war piwe. Ta tupan o mo no se eng manu pe. Esse. Pe qual atu esse eng kuhare. Tupan me esse eng te kon pe. Na pe kwa hu qual pe no me heru hemur kar ko iwire. Tupan ta iro mo ai ko ihe. Quis pe me ihe. Mas o ve tu pe kwa hu he pe. Mas o ve tu use eng se mete a hu ko tupan he Pe se ihe pe. I Jesus wan pe. De eng kuhare use eng pe tuane he Ikan era uma era mo pe kope, tupan mo pe kope. Ia esse eng te ko mo ne kon pe piwe. Ikan ma era mo ne kon tupan war piwe. Ta tupan o mo no use eng wan pe. Esse. Pe qual katu esse eng kuhare. Tupan esse eng te kon pe. Ta pe kwa hu qual risu pe no me heru hemur kar ko iwire. Tupan ta iro mo ai ko ihe. Quis pe me ihe. Mas o ve tu pe kwa hu he pe. Mas o ve tu use eng zemete a hu ko tupan he. Pe ze he pe. Azena da poqual heru remia pop tar hau nehi. Pezeruzar zo herhen. Ada po heru remia pop tar hau te koi he. Na pezeruzar qual herhe. Pezeruzar tu remia poquer henhi. Aerupi pe qual putar tu heru herheve reko hau nehi. Pe qual putar herheve reko hau nehno. Ta epitai te como urico urese. Tui hau use angau vi sepe I pu karpa I mone heu karpa a eu kure. No poner qual o remo vi oho a eu anu vi kure. Wa hau vi so teu I kau o kure. O rem o ho slow. Por muzahazahak ma reko a wer pe kure. Upita a epe a imehe. Zoou muzahazahak te ko tete u a epe. Teko tete u ura a epe I puru use eng isu pewe. Zuwa ta ikan qual nos apo qual por tu henga tu cara hawa use eng ko awar he. Azehar mete ise enga I te ko ze pewe. A erupi te ko tete u zer usar Jesus he a pewe kuri. Amo awa me ton tal pe har ma ya hi a kuri. Alazar hermo nani he ko hawa Ikepi irmat he ko hawa no. Me ton tal pe tu isa A Mari o momoka pu hang zanezar Jesus I pure he O hu I pu u au pu pe Ikiwir alazar I ma ya hi Na kuzo o monokar amo awa Jesus tewe. Emo me u alazar I ma ya hi hau ho izupen he I izupewe. O ho Jesus pur use eng izupe. Urezar ne muripar alazar I ma ya hi I izupe. Renu me he use eng Jesus a epe haro anu pe. Alazar I ma ya hi O manure no pitak qual tiu pau pe nehi. Tupan omur putar o kangau I heve nehi. A me he amuerau kar putar he nehi. A me he te como me o katu putar tupan kangau e nehi. Azehar mete tupan ta e katu hi I kam tu I putar izupe nehi. Jesus usamutar katu Maria usamutar katu ipirno usamutar wakiwir arazarno arazar ima hau imume hau henure Jesus o ho qual arme heri upita epe peko hau perihi umumau amomukus epe na I ureve kuri Zazewil za haso tes I wir hen hetiwe I ureve prumo ema euro nan ku he qual tu I hau I pruzuka era ne he I purapi wer se penere he itapu pewe. Ai pode se wiru putara peta pica ine hikure. Uru izupe. Use eureve. Te harpi quara rio ya peka tu iwirihi Aze awa watarmo enihi. No ar qual enihi. Ta quara rio ya peka tu haper pizupe esse. Iziwe te tu pan rezuka kar qual tu I hawan pe. Erihi ko arihi. Ko haul zawi ko armo hata hau iheve. Erupi aponer hata hau he. Wisoi iwirihi. Wisoi tau pe ihe. Ta tu pan hemonokatu esse. Hemonokatu hau zawi qual. Iwirihi ya peka tu hau. Aze awa watapi hau nihi. O ar putar nihi. Ta ta qual ta niso pe esse. Nezeve te amo ar me tu pan rezuka kar putar no pe nihi. A me apitu u putar is emo me ure kol wir he haro no pe nihi. Zanemiri para arazar o quer Amu me kar putara hai he nihi kuri. Urezar aze o quer o pa nihi. A erupi ikatu putara nihi. Uru izupe. Use eng Jesus ureve. Imano hau Nuse eng qual quer hau Nuru qual imano hau is eng awer ure. I quer hau is eng Uru izupe. A erupi me utue imanuavel ureve kuri. Umanu tue arazara I ureve kuri. Naiko qual I puri manu hei he. I katu nezeve ta pezeruzar vera uputar here pen hekuri. Zahar itima ver pen hekuri tiu I ureve. Tu mea use essa karmo kusma quer hema Use eng ureve kuri.
Sané, pau zaha por mu ema o pi sané Curitiba. A era o pi tu ihau uzuka Jesus a evanihi. Tu sané zuka a evanihino. Niseve me he, zapuner he, zanem no haure he, zaner nihino. E tu me ureve. O remarazar reco a ver pecur. A epehar mume imanu a ver izupe a ewa. Vereco ar itumire a e izupewa. Metan tal na muite qual zero zares tão ruvi a Só na iru esquirom zo muite hau a vi a A el piso teu tete ur mati pur mari i pur a ewa kuri. Vamuri ete carpa a ewa kuri. Ta el ze momika hu ki wur imanu a ver he a ewa se. Teko ze eng mat pewa. Jesus sur iko e izupewa. A eropi oho mat hue chipa kuri. Upita mari o pusme. Esak wi heru ze eng mat Jesus pe kuri. Aze mo ere kose, no manup iwer mo he iwir a E izupe. Uze eng wi izupe. Aze ere nus ma etupan penihi. O muri putara ema envia enihi. Usa po putara ema envia enihi. A qual cangauri he. O puner he iwir imueral cara hauri he a E Jesus pe. O queral vi putara que iwir a enihi. E Jesus izupe. Aze har mete ya hikauri he, o qual i putar a enhi. A qual iqueral pawami he. E izupe. Use Jesus izupe. Te como mueral cara haro mo aiko ihe. Te como ingo cara haro mo kuri. Here he zeruzar ma eram o manu putara evanihi. O queral vi putara ere vanihi. Vi ko putara perharo pitu pan pir vanihi. No manu i pichi qual vanihi no ho qual tata hu pe vanihi. Ai po er zeruzar ko hez engri he ne. Aze har mete a zeruzar nere he ihe itu ha zeruzar tu ha ete pro piroma era mo nere ko hauri he ihe. A zeruzar tu panta era mo ko wiri he urma e quero mo nere ko hauri he ihe. E izupe. A ema imume oret matu ze wur o ho ko hau pe kuri. Venus que pir mari imu kuri. Por ema o he mu ko kuri. Ize engwe ne E izupe. Ize eng henume he. Taritika i mari upu o ho hue chipa kuri. No hem qual Jesus u. Tal pe eri upita marat hue chi aver pe eri. So teu mari hapus me har ewa. Imuri par a ewa. Wesak mari ipu he i home he a ewa. O ho requer mo. Usai oputar o ho ituma ver pe en kuri. E usa o pel. Mari o hem Jesus se pita hau pe kuri. Wesak me heru zamu meu i pu hua ke kuri. Rezar. E izupe. Aze mo iko se no manu iwer mo he que iwir a E izupe. Jesus wesak izai ome he wesak usu teu mari hupi urma e quero azai ome he wanu. Upu hareko tu ewa. Usemo mika. Ma pe peso timra e wanu pe. Ezur resak pan he. E izupewa. Usai o Jesus kuri. Aze haro ete usamutar katu arazar a E izuteu izupewa. Amunguere. E nezewewa. Umukatu he hupi ima a Marisa veto weno piru qual arazar imano hawi. E izupewa. Upu hareko vi Jesus wakuri. Oho ituma ver pe kuri. Omono retequer itaquar uhua uma e pupea ewa. Omono itahu o kene hewa. E o piti mauro mo. Pemo nivika itahu ken vin retiwa. E Jesus wanu pe. Na mata a O manoma é quer reunir a E izupe a kuri. E nem mais resalta é o mal a primire a o zetu a kuri. E izupe. Use em Jesus izupe. A zé peser usar herenihi. Pesaco tal tu panica nanihi. A quest pemirihe. Peser usar tu a Reze enhenihi. E wanu pe. A eropi a eperrar o monuricar itahu itaquar o kini a kuri. Ume Jesus si wakrehe, use em topante. Ekatu heruta eto erraro pi, erezepia kakatu reze engre rece. Tu erraro pi, ere no reze em coma amume uputar neve e recuri. Ta repore no caro cose engre rete cono pe e rece. A erupi usar putar nere he wanhi. Usar putar remur cararero monere corral he wanhi. A ema imume ure rapuka sua haru picure. Arazar rem ezua katu pecurite. E izupe. Na o remarazarwa. O primavera via ecuri. Ipo ipu iwanau pan pupere ri ruano. Peso no piwa. E Jesus ureve. Pemuhem car e zewanau vin retiwa. E ureve. Usar is egg uruzuan no pan vi e muhem car. Suteu mariha pusme. O kerma é quente a uesak Jesus em apoquer a ewa. A erupi usar rehewa. A manguer useur o rose enco rearer com a par pareceu herma ewa no pe a ewa. Reme apoquer e mume upa no pe a ewa. A erupi ze enco rearer com a par a ewa. Sacetoa no ihau a ewa no. Usema no om a manguer tu ihau com a puer a ewa kur. Ma etia poputar nem. Ta ema por mukutu hengatu ka hau tete usa po e awari ko esse. E kun ma ei rekona e. Tupan remimur carei rekona e. E use pel pewa. A zena timpitu o car qual yapore zanenhi. Teko pauro pio usar putar rehea ewanhi. A mhe tu ihau hom teu hu perrar uma putar tu pan rapuzo rua ewanhi. Heitek pa wanhi. Manes ka putar pauro pi wanhino. E use pel pewa. Na essa setoi kan era uma e caiwa rema e a. Use enga mumer tu ihau anu pe a kuri. Na te qual ma epe. Aze peso capitei awalnihi, te copau arecusar o monihi, aze a mhe a mumer no manu qual wonihi. Incatu era unizebe mherhi, e iwanupe. Na essa setoi kan era uma e caima herma e a. Use enga mumer tu ihau anu pe a kuri. Tape qual ma epe. Aze peso capitei awalnihi, te copau arecusar o monihi. Aze a mhe a mumer no manu qual wonihi. Incatu era unizebe mherhi, e iwanupe. A no mume o qual ma e a.
Tu pan reque umuse engkar ae. Sacerdote no hau ikan wea uma era morre kona ae. Ae quarahi me ae. Aero pi tu pan reque umume o cara Jesus o teu anecusar mo Emmanuel isupea ae. No mano qual Jesus o teu anecusar mo te caia ae. O mano te co pau anecusar mo. Aero pi o mono on emirus en pau pi catete use rep tai te corre te querei. Aero pi ai arme he tu teu anu hau use pirou Jesus isu teu wam rehe use eng pau. Ma é chapo putar isu capa zanen. E eu ai co ze perpétuo é raro piu. Aero pi Jesus o teu divine he quatame he. No me o qual o wam te co an pea ecuri. O hem oho a evi oho é para aí taupe. Tepus reta mal huaque e ting reta hau huaque. Tu sa é tal o pita Jesus a epe. Vemi mo eva pi. O hem te isu teu azaman unal a ecuri. Os apó mai o hau o rua uma ewa. Zanera uru wazuka umawe e iteko a emai o hau piu. Pecote te a e iwur he har o Jerusalém esta o piu. Use qua culpa use mocatupa tupa no waru piu. A etemi u usa no neu. Peco e cara Jesus o ho ai coa. Tu pana puso ru pelos mono umpa. O poranu ze zehewa. E po ur putar mai o hau pia en henu. Ta eto i hau e por usu kawer he e você. E usa o teu Sacerdote no hau a ewa. Use en cuiar qual par pariseu herma é a ewa no. Use en meseve te co no pea ewa. Aze amo wesar Jesus a ewa ni. Tu é umume o rureve ewa ni. A ero pisa punet e pui caure he zaneni. E itu i hau use o teu Retawes arcuri. Mai o hau o rua uma eia po umhebicuri. O ho Jesus metan tal pecuri. Arasar reco hau pecuri. Arasar Jesus me mungeral quero morrecona e. A eperrar os apó mai o hau e supera ewa. Arasar o mai u in Jesus wake. Rengamar o manotem o Jesus pé. O carpa e supé. Na é Maria erur que porran recusar que a turma exultar que após Jesus te a ecuri. O mono e pire he. O rio e pi o alpo peno. Que porran recui a tua rita pus pu pé Paulo piae. Amos Jesus mimo e a e. Zut cario perrare herma e a e Jesus tu hau no pé e monorum a e. Use en a e perrar no pé a ecuri. Azemo o me en quis que porran a e. A e me he. Mo puner mo recusar e mono e hauri ma e reco e maru no pé a e. Tio te metal recusaram mo a e. E iwa no pé. Zut nos amutar qual ma é reco e mar a ewa. Ma erhe imunar ma era mo econ. A erpi use en nezere Jesus metarere he. Use kai ma era mo econ. Zuta e. Era hata metarer e ui koto e harpi use upi. Watame he. Marmarin arme he o amo use o pé he imunar. Esse en zo nezeve isu petu. E Jesus isu pé. Emo putu o cara zo anuer ma e ia porete. Usa co quis que porran herehe. Ta é mo ri quis se. É tima wamre he esse. E isu pé. Ta é o teu usa copa porran uma numa equera ne he a você. Vatimos anu ne a você. Use en Jesus amuera no pé. Perrar pi ma e reco e mar pe puru anecona ewa. Nai co qual pe pur terrar pi henhe. A erpi azete coi pro apowe ka tua rima erhe hebe co arhe a ewa nehe. Tu eu zapo ewa nehe. E isu pé. Tecotetea o enu Jesus metan tal pé reco hau no me o hau a ewa. A erpi o ho a epe wekuri. O ho Jesus ressaco. O ho arazar ressaco anu. Ta é Jesus mungueral cara esse. A erpi sacerdote no hau e por usu kawe arazar he a ewa no. Chukaze mim arazar zanenhe. E ius é o pé o pé. Ta é arazar e mungueral carire tecotetea o zerusar Jesus rea é você. No erusar qual o hau ku rearewa. A erpi tu hau e qua rua. E co em wepe tecotetea o hem zerusar esta o pe wekuri. Mas o hau uma ere he wekuri. Zanera izuka e mal. E iteko a emai o hau pewa. Jesus ur putar se a enheno. E amo awa a eteko no pete cotetea o enu me umehewa. A erpi o hau e no ohowa. Na e ohope o pi rua tipo wekuri. E catua rutupan e catua rutupan remimu carera a eno tu etupan mu canal quez Israel isoapea pura no ihatepe. A NRI ohowa ko isupeu. Wesak Jesus amos men a ewa puko ho iko askuru. Ta NZV is enque a era a esse. Pequize zonihi. Teruzaris tal perrar o reputar penu ihawetepe mea e nihikurizumena irku as turbutanihi. Is enque reara e. A e arme heve. No qual a ema é ureri Jesus e o até e hore uremano qual a ze en e uma pirere. A ze hamete te co zapo a ema é ze enque reare e maze para ewa. Uru e urezel pel pea em recure. A mote co Jesus reheveu ne con a ewa. Arazar e numeral cam hera ewa. A ete como me numeral cara ver a muerte con o peu cure. A eru pite cotetea o eti Jesus o hoa. Ta eve no remia poque e no me o hau a ewa se. Ta eve no icanal e no me o hau a ewa se. Ze en cuiarer qual para pariseu rema e os mono onca ewa cure. Ze en usel pel peu. Te con no se caiu qual zanese en re a ewa cure. O ho Jesus se quero o Paulo piwa. E ir a ru usel pel peu. A mo querer e ur rehar a ewa. O roser usarespe, tupani moeteca tupama o hau arme rea eu. Ur piri pelos en pocura. Piria emetessas ferrar careres e ure rehar mo recona é. Ure por essa coera Jesus re ure. E isupeu. O ro piri was en mo me upa ne epicura. Na e pirira e canerea eno. O ro Jesus pe mo me upa a euano. Quere e ure rehar anur hau mo me upa isupea eu cura. Use en Jesus anu pé ihe. Awata ira mo ai ko ihe. Nani ko hete tetu pane me ngokar putar tu hau e câmera uma era mo a enihi. Azehar me te ko ze en ihe. Azete quando o pim qual aron is e wirhe e wanihi. Na Jesus qual nihi. Na a qual nihi. E wirhe e timire umano e aron isa e. Aze umano nihi. A me rei arete a uputar nihi.
Só he minha pop putar hau zó, as a pop putar pe har pi nehi. A zé i te ko nehi. Mi ko é putar te har pi nehi. O mal é putar re ko hau nehi. Nana po qual he minha pop putar hau é nehi. Só tu pan he minha pop putar hau zó, as a pop putar nehi. A zé i te ko nehi. O muri vete car putar usar tu pan ezeve me nehi. A e ko putar tu pan pu pe har pi nehi. Tu pan o muri vete car putar a e. Ve miru ze eng pe har pi a nehi no. A zé e ere i wir he har he ko ver he miru ze eng mo a e nehi. Tu é ver usar he eng a e nehi. Ta e miru ze eng ver usar he eng a você. A zé ver usar he eng nehi. Heru ma wate ka tu putara e te ko a e nehi no. A zé mo mi ka hu i he kuri. Ma e a e putar nehi. É por aral cara só é mera hu i he ve nehi. Ai po é putar heru pe nehi. Nan qual pa. Azul tu é mera hu por aral por i he. I reve na elze eng tu pan pe. O heru tu é te ko eng a tu ne he a e nehi. Tu é mo me une kangau. Ne porém até hu hau among weron pe nehi. I isu pe rer war pina I amo ze eng ma e iwate hara e kuri. Te ko Jesus wa ke haru nu ze eng me heu. Amu ze eng a tu kar te ko he ze he i heu. A e te ko mo me u vi putar he kangau e porém até hu hau among weron nu pe. A e nehi no. I wa ke he hara e kuri. Te ko e pe haru nu ze eng me heu. Amun manungau. Ai po I amo. Tu pan e ko hau pe har u ze eng ko isu pe. A e. I among weron u ze eng Jesus sanu pe. Na here he qual a ze eng tu he a e pe ne he. Tu he a e. I wa nu pe. Nan ko he te tu pan ze pi putar he nehi. Te ko pau, wani kuzaram mo nehi. Ta e te ko pau usa poi katu ima e você. A me he paria e katu ima e ya pohar wani hawa e. No puner qual te ko vamos no car hauri he ta hu pe nehi. No ko qual te ko no hauro mo nehi kuri. A zé mo pu I vi nehi. Amuniri putar te ko pau he ze pe I he nehi. Nezewe umume u ibira kanetari he umanu wam urewe a e. I te ko isu pero. Ze en ko hiader urewe I mur pire a e nezereu ze en urewe a e. Tu ha te urma erum mi ko putar te har pia nehi. Umanu impo nehi. I urewe a e. Usuka putar awata ira e nehi. I vira kanetari he upir po e nehi. Ere quest revene. Mo resolve tu e. Eres en nezere revene. I isu pe. I Jesus sanu pe. Tatai ni ko pe pir ko ar he a e. Nan ko he te ho putar pe vinhi. Pe kota tai ni he a erupi pe sak pe ho we I putu me he watama ena sakwao o ho we ma ewe. Pe zero za e tota ni he ni. Pe pu he kom he nehi. A erupi tota ni he ko harmo pe ko putar nehi. Uze heru se enga e. Ta e tota ni zo no ngara mo he kona esse. Hemiro se eng o ho putar tu pura ewe nehi. Tota ni he ko harwe. Za e wanu pe. Hemiro se eng o ho putar tu hu pe nehi. I pitu naurupi watama ewe. Za e wanu pe ema eng me ure ho Jesus a evite konu ya e kuri. Uze mi mo ho anu. Vesak se pe Jesus por putu henga tu kar hau. Ya po me hewe. No zero zar qual he hewe. Kwe he me he izai mume u ane mea porum a ehesa mume uze eng a zehar me te har a hate kote te u anu pe he no zero zar qual heze engre he a eure sakane que nau anu pe ne no zero zar qual neze engre he I izai kwe he me he a e no zero zar qual he a ewe amo a e izai ze eng neze ve I ira e tu pan a e no mo he pi ho kar qual ane ha e no qual are qual ma e anu pe a ero pina he pi ho qual we kuri no qual ma e we kuri na he ko ver qual he miru ze engro mo a ewe a ero pina mo katu qual I he nehi I tu pan anu pe I izai kwe nehi neze ve I izai a e ta e vesat Jesus I kangau I purang até hu hau a esse. O pua hu pe esse. Umume ua ema e papel he I mo apik por a e. Amos o te wan wi hau zero zar Jesus he e arme he ewe. Umume u qual he zero zar hau amunguer wan pe ewe. Ta eu quisese in ku he kwa para no wi você. Amunguer tu hau he manokar putar ze mano ngau ya ewe nehi. I usa pe pe ewe. Tu e te ko ze inga tu here he nehi. I angue te ko ze pe ewe. Tu e recatu tu pan pe nehi. I qual ze pe ewe. Aeropina mume u qual Jesus rehe o zero zar hau. Na e uze ing Jesus o ho a haru pikuri. Te ko anu pe kuri. Aze te ko zero zar here he nehi. O zero zar putar he mur kar har he nehi no. Azete ko here sak nehi. Vesak putar he mur kar har nehi no. Azuri wir he tatai ni ai he. Tu pan ze eng mume upa por pe he. Aeropi here he o zero zar ma e no qual I pitonau rupi watama e ai a nehi. Ta e o qual putar tu pan ze eng ai nehi se. Azete ko ve nu he ze eng ai nehi. Aze no era usar qual ai nehi. Na ze pi qual nehi ko ar he nehi. Ta en azul qual ko vir he ko ne he ze pik pu I he tanta hu vi te ko apiro pu azul I he ze eng usawi qual por he uze pik ma e a aze te ko no zero zar qual he eng he a e nehi aze na he ko ver qual he miru ze eng ro mo a e nehi I anu qual puta he eng he a e nehi tata hu pe ho pu a e nehi na ze eng qual I he sutika I he heru he mur kar har ume u kara e ma e he a e aze peder usar I ze eng he nehi pe ko puta I pur pe har pi nehi tata hu pe ho pichik impo nehi heru he mu ze eng kara e umume u kara e ma e he a e o remete a I é mais o hau tana I vaska ema ver her ma e a ekuri PV ze pirou putar mai o hau e a pálpura en hikuri I te ko ze pel pel use em Jesus ze pe a e na eu qual e manu o en hikuri a ha putar ko I vi heru pe en hikuri asa mutar ka tutu e mi e hewa na pitu o qual a mutar ka ture ni I ze pe na e Jesus o mai o le pir a ekuri suta e timou cario tal te har ta e a e o mai o a e pe o re pir a e zuru pai vi Jesus I pi a pe al me he a ekuri use em isu pe I pi a pe kuri
Emu me Jesus yo me ho tui hau wan pene. A er pi tui au umur kar putar za cha pekwe izupea ewani. Za cha pekwe upuhi putar ha tui hau pewe. A eme tui hau uzuka kar putar Jesus a ewani. I isru parisu pe ipi ape. Tupan umur o canal Jesus pé é. Jesus o qual e canal use recorral curi. O qual tupan i averno. O qual tupan pé. O amno. Na é Jesus o pu mesvi o tiri pa curi. Venu hem o camir puku o zevi curi. Usa pichi pan perrenguer o cu au curi. O mono i kawau pu pe curi. O res ure puna nang atu iko o rio a pan perrenguer o cu au har pu pe. O hem chimau pet o ake curi. Use eng pet isu pé. Ai pores o res putar repunindo. Rezar. I isu pé. Use eng Jesus isu pé. Mas eu vejo tu ene qual corre minha pone. Amo arme he e qual putar nihi. I isu pé. Na qual panes o res piti qual repunihi. I pet isu pé. Azenas o res qual nepunihi ne qual herimo ero monihi. I isu pé. Rezar. Es o res repunihi. Es o res reponiheno. Es o res recaniheno. I isu pé. Aze amosa harnihi. Picatunihi. Só ipuizi pio erenihi. Nezeveja de tepeno. Peicoi catuma era mopauro pis só pitaí serrar ne catu qual é. I Jesus isu pé. Amo arme he amo serrar rezuka kar putar tui hau no pé. A enihi. I Jesus o pi ape o qual a ema eria porum a erupi. Pitaí serrar zona catu qual é. I urevi a e. Urepu isu respavire munehewi o camir pu kukuri. Venal peru zewir pa wapuk pakuri. Ai po pe qual catu pe meheri me poquer mas tu eras o respe. Purumu ema pezete coi here. O exar pezete coi reveno. E catune dele. Peze halta. Era co purumu ema era moi rese. Ai co pesaro moi rese. Azu respe picois curi. Penhino. Aze pezu res não número apunihi. Te catu a reputani revenino. Purumu ema pezete coi here. O exar pezete coi reveno. E catune dele. Peze halta. Ai co purumu ema era moi rese. Ai co pesaro moi rese. Azu respe picois curi. Penhino. Aze pezu res não número apunihi. Te atua reputari revenino. Azapoma queis penuaro pi e recuri. Pesapo ema resolvem até terno. Aserrar vai ter he. Ni amo o marecó ema no qual era o qual usar o iha ewa. Ni amosa mume o har no qual era o qual o monocar har iha ewa. Pe qual cose en aserrar vai ter har curi. Aze perusar nehi. Penuri vai ter putar tu enhi. Aze em teco pene pau pi e recuri. Só pitaí serrar resol aze em teco e recuri. Apo qual catu pitaí tai ngatu ihe. Pitaí serrar rematri mara morrecona é. A qual é awa ihe. Nezevei is e correarea é. Amo awa o putara temi o herimo no quer enihi. A ere rematri mara mose a poputara enihi. I is e correarea recorral re a é. Use a poputara ma era es egro pica tete a recuri. Amo me o putar anguera ma else a poma eram pemei recuri. Ise a po ime reveri recuri. Aeropi ise a poma renehi. Peser usar putar tu panro mo recorral renehi. Aze amo use caiu catu remi monocaram re a enihi. Here use caiu catu ma e aí recon putara enihi. Aze amo here use caiu catu enihi. Remur car arere he use caiu catu ma e aí recon putar a enihi. A ema imume ore use mubicarrito Jesus curi. Mume utu umanu am urere. Aze har mete coisa em amo se har pene rewe har mume uputar re ho tui hawa no pe enihi. Tui hau umur car putar za chapequera peri rewe a enihi. Repurri car po no pe enihi. I ureve. Ume ureze rezehe urecuri. Mas não era se har usa poputar nezeve hau enihi. Uru ureze o pé. Nuru qual piti qual ure. Ihe Jesus se me amutar catu ihe. Apuik ten an Jesus o ake ihe curi. Chimau pit opo uma wawak yewe a ekuri. Yewe use eng pa a ekuri. É por anu rete. More hereze eng kone Isu pete. I pit rewe. A erupi a terik Jesus wake a I recuri. Hehe. É por anu pa I recuri. More he ereze eng kone Ezar a isu pe. Amokim putar cotu pi a quest era o quer quer normal ihan recuri. A ere no car putar rematri mar pe ihan recuri. Isu pe O car po ihan recuri. I Jesus Se rewe o mokim te pi a que calpirema era o quer normal curi. imanopa sut picuri. Timno cariope haramo con a e. O te pi aga ekuri. Na eva riso pari cheto ek ipi ape a ekuri. Use eng Jesus ut pe. Taritika I exapone me aporam hon hiteri. I isu pe. Amo muer mes wake har venu ise eng mehewe. Moreso vetu é nezewe. I isu pe. A e. Uru urezeu pé. No qual. Zuta Jesus se metare heruse caiu ma era morrecon a e. A erupi amor mimu nezewe eng zel pe a ewe. Quat Jesus o monocar zute amotemi uim e carpo isu pe a ekuri. A emehe o rico putar zema umehenihi. I usa pe we. Nar I amonguerewe. Emono temetarere roma erreco imaro no pene hitu. I Jesus cois isu pecuri. I amonguerewe. No qual a ewe. A etepi ak I ure. Narewa rizuto ho a eviva no I a ekuri. Pihau curi. Suti ho ire Jesus use engure curi. Awata iromo ai ko ihe. Pohem he al quest curi. Nani ko hete tete ko esa putar he canal a ewani. We esa putar tu pani canal a ewani no. Ta é o muro canal e revia esse. Nan ko hete te amo me uputar tu pani canal I porém ete a hau por pé henhi.
Tupan umume uputar recangal, repurang te arri hal por pe en heno. Heremimu ewa, repromuzamuzar aí pe coi revenani que rete te raputar pevi hen hikuri. Herecar putar ze pe penhe. Carme re amume uma esuteu anu pe he. Amume uvi putar ema e pe me i hen hikuri. Na pe puner qual pe rohal re roam menhe. Ze eng pe arruma e amume uputar pe me curi. Peruzatu e coze eng nehe. Pese amutamutar catutu e nehe. Apo amutar catu i he. Desevenha tete pese amutamutar catu resevenha tete neheno. Aeropite copa o qual putar heremimu eramo peneco hawa eu nehe. Ta e pese amutamutar catu putar nehe se. Ma e per rehoputar nehe curi. Urezar. I timau per isope. Na pe puner qual rehoam me. Perro haure repe. Amo ame he. Perro putar a e per requeramone. I Jesus isope. Rezar mas o veto é na puner qual ne quer morre hari retaritica irihan hikuri. I per isope. Aze rezukawa nihi. Tapitu o qual ne quer morre hali nihi. I isope. Ai pon rezuka karuel tu é remilus engromo ne ko hauri hine. Aze har mete corres em ire. Na irus haute ko por anu putar ne re a evanihi. Ai pos Jesus remilus engromo ericone. I putar ne evanihi. Na qual Jesus irete. Ere putar anu pe. Na irus haunihi. Zapukas izen imehenihi. I Jesus pe. Use em vivi Jesus urevea ekuri. Pe quiser zoto e hawa no vinihi. Pese mumika rizonihi. Pese usado panrehi. Pese usar herhenihi no. Etata te uto puiseru recorralpe a muhi putar a e. Pene ko wam aha a epe. Pe mi henihi. Azem mo na muhi ver a emi mo na me ui ver mo i muhi ko wam pe me. Peneco wam i muhi cari nehe. Azevir vi putar tu sen heno. Peman on ompa rezeu pen heno. Aeropipe ko putar reput nehe. Pe qual a epe rehoa wam me purera hama epe. Use e tu mês o pé. Urezar no qual ni roam ure. Morezoe uru qual putar pene le pur ure roam ni. I isopé. I Jesus isopé. Teco a motal pe home rea ewa. Ata perupia ewa. Wanape zoe no maromo ai cori he. Azete coi ho wer tu pane ko haupe wanihi. Uzer usar putar here he wanihi. Amume use engre har mete har pur pe heno. Aze pe usar heze engre henihi. Pe ko putar pe hotu pan pur pe har pinehi. Azete ko here miruze engro mone kon wanihi. U quera vi putar wanihi. Vi vi putar pe har pi wanihi. Ni amon era ha qual te ko tu pan pe wanihi. Só e rezoara raputar te cois o pé e rewanihi. E Jesus tu me pe. Re qual pepe. I breve. A era o pipe qual putar herunihi no. As harumete pe qual herukuri. As harumete pe sak herukuri. I breve. Use em piri isopé. Urezar é sacar neru urevenihi. Nurenus qual amoa ema nv urenihi. Aze é sacar neru urevenihi. I isopé. Use em Jesus isopé. Quehe. Ai cope puri he. Ai pona re qual pe nerihi iri aze amo e corre sacar amoa enihi. Vi correru resacar mo enhino. Resac mi. Resac heru icone. Resacar neru urevenihi. Ere iheve. Mas o etu eres e reserve. Ai ponere usar qual hero isoromo recorral rehene. Piri. Ai ponere usar qual hero rei noromo recorral rehene. Namume ue qual corre en neve ihe. Hero rei noromo har ume o car e corre revea e. Usa po karma e corre revea eno. Peser usar corre en rehene. Ai corre inoromo ihe. Hero e corre inoromo eno. Pema anu qual hermia poquere rehene. Ma e promo pitu ring atu car hau rehene. A mh. Peser usar putar pitairo mo recorral. Hero inoromo nehe. Azehar mete corre en ihe. Here usar ma e usa po putar ma e resolven até te eu nehe. O promo pitu ring atu car era o putar revia eu nehe. Ta e a raputar hero e puri rene se. Azapo putar visaima e pe me janihi. Azepe nus a ema e heru pe herer renihi. Desevemi ai sacar putar heru e canal e pura até hau por pe janihi. Azepe nus visaima e herer renihi. Azapo putar a ema e pe me janihi. Use em wi kurewe. Azer mutar katu penihi. Per usar putar reze ennihi. Ai nui putar a moe pepitiu har heru perianihi. O murcar putar eque pe me enihi. Eque me us soze enga de har mete har por pe e. O pitar putar pe pirito har pia enihi. Tupan yama trimari wir har nessa qual tupan eque turme he evanihi. Tu qual evanihi. Aeropino puner qual remiruze engromo e corral he evanihi. Pe qual putar nehi. Ta el pitar putar pe pura enihi se. Ta el putar pe a pe enihi se. Na poesar qual ihenihi. Azewir vi putar tu pe meneheno. Na iareu qual rehoama e rematrimar e we rehar na resac qual evanihi. Pe resac vi putar penehi. Ta e aqueral vi putar remanure ihenihi. Ai co vi putar tu harpinehi. Aeropi pe queral vi putar pe manure neheno. Pe co vi putar tu harpineheno. Ai ari henihi. Pe qual putar heru inoromo recorral penihi. Pe qual putar renoromo pene corral reno. Pe inoromo recorral zawen até terno. Aze amol zer usar reze engre rea enihi. Aze usar reze enga enihino. A e a reamutar katu haromo recona enihi. Aze amol reamutar katu a enihi. Heru usamutar katu a eteco enihino. Azamutar katu putar e. Reamutar katu har e renihino. Aze qual katu car putar izupe e renihino. Zuta e. Na zut cario perrar a exut e numera e. O poranu Jesus e rea e curi. Rezar. I izupe. Eres e qual katu car putar o evenenihi.
Mas a vetu neze qual car qual amuel te ko iwire he har wan penihi. I izupe he he poranupa. Use em vi urevi azete kore mutar katu ewanihi. Veruzar putareze en ewanihi. Heru zamutar katu putar eteko ewanihi no. Heru enihi. I hei henhi no. Uruzur putar wapur urekopa urenihi no. Reamutar imar no eruzar qual reze en a evanihi. Peinu reze en namume ukar qual a eze en reze upe. Nan remur kar har umume ukar a eze en reve a e. Anguer ma e amume upe me ihe. Pepir here come reve ihe. Heru umur kar putar ve kue purang puru pitiwo ma e pepira enihi. Ta e peko hermiruze en vamo pese. Pemu e putar ma ere he pau rupia enihi. Pemu ma enu qual kar putar reze en re pau rupia enihi no. He hore aze mo na pupitiwa putar iveri he. Ha eme he mo pe quiser mo he matri mar no vipe. Pe quiser mo ma e vipe he cani he. Na quiser qual no vi he. Ma e vi he. Ha erupia mu can putar e pepi a i he. Ha erupi na pe quiser qual ni no. Te ko na pemu can car qual reserve a ewe. Só i he zora qual tu e pemu can car hau i he. Ha erupi pe zemu mi ka ri zo he ho wam he ni. Pe quiser zo he matri mar no vi ni. Pe quiser zo bizai ma e vi ni. Ha putar pe vi henihi. Aze wirvi putar pe me i henheno. Ha equais pe me penu ime ume hepe. Aze mo reamutar katu pia eme he mo penurivete mo heru ipir he ho wame hepe. Ta e heru ikan mera ui hevia ese. Amume u he ho wam quais pe me i hekuri. He ho ime hewe i heri hia. Erupi i wak he ho wam he sak me he. Pezeruzar putar tu e he de engre henihi. Here henihi. Na puner qual kuia upemeze em auri recuri. Ta ele matri mar ko iwir he hara no ihau esse. Umur kar miruz ensia e você. Repurik putar ewanihi. Aze mo na zezu kakar iwe mo no pe eme he mo no puner iwe mo rezu kahau riwa. Azamutar katu heru i he. A erupi la pau i putar he me apo putar hau paru pi he. A erupi teko o qual putar heru i amutar katu hau ewanihi. Azamutar katu heru i he. Uzi envi uevekuri. Sahatiwa. Na hemza ha sevi ne rekuritiwa. I urevekuri. Amo a eta pus me uzi envi Jesus ureve a ekuri. Ma iwa iwi ai ko i he. Heru a ema iwa iri hirse kai ma iri he kon a e. Here hezer ma e a ewa. So que vera i wane kon a ewa. Aze amo hku na i a qual nihi. A eme he hezer kai ma e amo no ho putar enihi. Weitu kan we i a ima ekwera e. A erupima iwa iri katu era uputara enihi. I a katu era uputara enihi no. Heru pemu katu kois kuri. A kois ma iwa iwa i kuri. Ta e peruzar ize enger me u quer pesse. Aze isar mono ho reka i winihi. A e kan wer no puner qual i a hauri henihi. Desevei atete a zena peiko qual remirus engomonihi. Na peruzar qual eze enihi. Peiko tu remirus engomonihi. Desevei me peiko putari a katuma i inihi. Ma iwa iwa i ko i he. Rekan wer i peiko pe. Aze reka puta u iri katuma er henihi. I a katu putar nihi. Desevei atete a ze peiko remirus engomonihi. Peruzar putar eze enihi. I katu a rima etete a uri a popa nihi. Aze a mo pitu u remirus engomoni korenihi. Rekan wer i o piere i rekon putar enihi. Utini putar nihi. E herose kaima e mo o putar angwer rekanwer utinima e quera enihi. Tatapu perra pipa enihi. Aze pe putar rei noromonihi. Aze ze e upitar pe noromonihi. Pepu nervis aí ma e renus tauri e revenihi. A monoputar ema e pe me renihi. Aze ma ewa iri akatunihi. I katuma e i te kori i upewanihi. Desevei atete aze peruzar reze enihi. Peiko putar remimu era monihi. A eme reteko o qual putar heru i canal e purele terri hau evanihi. Penehe ume epa evanihi. Heru piamutar katua e. Deseveng atete apo amutar katu i heno. Peiko vivi remiruz engo monehi. A eme her na pitu qual piamutar katu re i henehi. Aruzar heruz enghe. A erupi reamutar katua e. Deseveng atete peruzar reze ennehi. A eme he na pitu qual piamutar katu re i henehi. Amume u angwer ma eques pe meihe. Ta e repromuri ate karwer penehe i hese. Penuri ate putar tu enehi. Penuri ate hau uhi putar pe menehi. Peruzar ko reze ennehi. Apo amutar katu i he. Deseveng atete peziamutar mutar katu nehino. Aze awal zezuka kar mi pare recusar mo enihi. Aze har mo etevi ko mi pare amutar atu har mo enihi. Aze peruzar ze enihi. Pei ko putar he mi para mo ne vem atete enihi no. I rewe o marecoma é na é qual peme i recuri. Ta é o marecoma é no qual usar remiapuram a você. O mareco é isso pewa. Remiripar a é peme curi. Ta é amume uma é heru remimume o quer. Pau peme i recuri. Se. Na resak qual pe apois sai sak i re. Peruzar reze enihi. Pemume utupanta iromo recohal por penehi. A e peme te cote te a user usar herhe a evacuri. Ta e venu pese enga você. Penemia poquer nos awi qual ma e aquer o pau ima e. Ipuna ima e. A erpi a ze peno ima e heu penhi. Herere henihi. O mur putara ema e peme a enhi. Peruzar correze enihi. Pese a mutar katunihi. Uzi envi ureve. Te ko iwir he har he mirus e ima ewa. Na hiakatua wa ri qual penehe a ewa. Pema anu qual coma ere henihi. Here hereng puna hiakatua wa ri qual a ewa. Ikatu ze pewa. Aze mo peiko ze vira emihi. Mo pekatu mo anu pe piko mo wa miripar mo. Após sai sak ihe. Kore iwir he har wa mitervi ihe. A erupina peiko qual ze vekuri. A erupina hiakatua wa ri qual penehe a ewa kuri. Pema anu qual é reze en amo arme he mimume o quer he awa.
Naikeng mera u qual usar via matrimar o pluralcar maira ri hevea ewa. O pluralcar putar maira ri pemea ewa neheno. Amote ko ver usar heze em ewa. Ver usar putar peze em neheno. Rematri mar plural car putar maira ri peme ewanihi. Ta e pe ko remirus era mo pese. Ta e no qual remur car hara ewse. Aze mo na zui ver anu peze eng porihe. A mhe mo ikatu uma era por harwa. Ni I ver motu pan rematri mar anu pe o qual heze eng ewa kuri. A era pi o qual ikatu uma era por hara mo ko hawa ewa kuri. Aze amona yakatu awa ri qual here enhi. Na yakatu awa ri qual heruri here enhi no. Azapop puteng atu kar hawa teko amite perihe. Ni ramon zapop pichi qual anwerma ewa no warupia ewa. Aze mo na zapo ver ewa no warupihe. A mhe mo ikatu uma era por harwa. Ni I ver motu panare teko anu pe. Wesak herene poquero. A erupina yakatu awa ri qual here hewa kuri. Heruri hewanu. Is em kuhiarera e. Nós apopiti qual ikatu uma ewa no perihe. Desever rever na yakatu awa ri qual herhe a ewa. Is em kuhiarera rematri me vai ko ewa. Uri putar por pitiwama e enhi. Tu paz enga zehar me tehar imu me uhara mo rekora e tu pan amur kar putar nihi. Vi ko tu pan pirkuri. Amur kar putar pe mi nihi. A ete queus em putar pe mi herhe enhi no. Pese em putar herhe te ko no pe enhi no. Ta e si primi here we pe ko herhe vese. Ta e pe ta heru pite haru pise. Use em vi ureve anwerma e amume u quais peme ije. Ta e na putar qual herhe. Peseru saire pepitu u hau ihese. O teu anu ihau pemonok kar putar uzemon onawi a ewanihi. Amu arme henihi. Nezere I putar a ewanihi. Aze azuka Jesus emiruze eng ihe wanihi. Ikatu ahima e azapo putar nezere tu pan pe ihenihi. I ima u putar uzo pe a ewanihi. Usapo putar anwerma e pemea ewanihi. Ta e no qual herua ewase. Ta e na he qual ewanuse. Anwerma e amume u quais pemeihe. A erupia ema e pemea pome hewanihi. Pema no qual putar correze eng ihe namume u qual a ema e zepime he ihe. Ta e ai kue pe pura e arme he ihese. Triteka I a raputar pe vi ihe ne kuri. A raputar remur kararer puri he ne kuri. Na pe pura no qual herehe, ma e pe ere raputar nehe. Na peze qual hewe. Amume u rehoam quais pe me kuri. A erupi pezemo mi carri kuri. Azehar me te correze ihe. Aze a rape vinihi. Ikatu era unizeve hau pe menihi. Aze mona ha iver pe vihe. A emhe mo pe pitiwara ram nuri ver mo pe pura e. Aze a hanihi. Amur kar putar pe pitiwara ram pe purnihi. Tekoi pro power katu ima erhe ewa. Ta e no zero usar qual herhe ewa se. Turme henihi. Pepitivo har qual kar putar wani po quer katu ima eteko no pe enhi. Ikatu ma eri apo haure he upumu e putar nehno. Tekoi katu ima eri apo har oho putar tatehu pe wanihi. I putar teko no penehi. Wamu e panehi. Ta e tu pan umonokar putar angwer teko tatehu pe e wanihi se. Tekoi pro power katu ima erhe ewa. Ta e no zero usar qual herhe ewa se. Turme henihi. Pepitivo har o qual kar putar wani apo quer katu ima eteko no pe enhi. Ikatu ma eri apo haure he upurumu e putar nehno. Tekoi katu ima eri apo har oho putar tatehu pe wanihi. I putar teko no penehi. Wamu e panehi. Ta e tu pan umonokar putar angwer teko tatehu pe e wanihi se. Aha putar heru iperi henihi. Na heresa qual penehi. Amur kar putar purupitiwa ma e ihenihi. Aerupi teko qual putar ikatu ma e apo hawa e wanihi. Amonok kar putar zulpari tatehu pe ihenihi. I tu e heru hewe purupitiwa ma e pe pur menihi. Ume u putar zulpari tatehu pe I hogam purupe a enhino. A mhe teko qual putar tu erika tu ima e apo har tatehu pe wa hogam a e wanihi. He purumu u er de amo a ema etetia urhe ihe. Namume u qual pe me ihenihi kuri. Azemo amume u pe me. A mhe mo pezemu mikahri tu e mo pe. Tu pan e que ume u sozi enga zehar me tehar purupe e. Turme he o qual kar putar ez enga zehar me tehar pe me enhi. Nos enga qual pe me enhi. Wemi no que ume u putar pe menhi. Ma eros a poma eram ume u putar pe menhi no. O qual kar putar recangau repurene te hau pe menhi. Ta e ume u putar ez eng pe menhi se. Heru umur o canal o purene te hau e hewe pauru pia e. Aerupi reque ume u putar ez eng pe me. A enhi. A equais pe me he. Nan ko hete te a raputar pe vinihi. Na heresa qual pe e arme henihi. A erenihi. Nan ko hete tenihi. Heresak vi putar pe no. I ureve. Amor mi e I ureve ewa. Mas o beto é ume u ohowam uze vira wam zaneve a e. Mas o beto é ume u ipir ohowam zaneve a ema erhi uze enhi ko a e. I ureve ewa. Nur qual pure. Amor mi e I ureve a ewa. Mas o beto é ume u ohowam uze vira wam zaneve a e. Mas o beto é ume u ipir ohowam zaneve a ema erhi uze enhi ko a e. I ureve ewa. Nur qual pure. I poranu er herehewa. I Jesus zape. A erupi uze eng ureve kuru. Pe poranu pe ko pe hezehe. Pe. Mas o veto é uze eng ko oho wame he a e. Uze wira wame he a e. Peze pe ko peze pe. Azehame te corre ze enhi he. Pezai o putar nihi. Te corre milus en imhuri vete putar azehame te ewanihi. Peze mo mika ri putar nihi. Amo ari pavire. Penuri vete vi putar nihi. Kuze a e. Ume miri ize sakare te I mehe. Uze mo mika ri a e. Ta e o rema era ri I purarau pau izupea esse. Ine miri ize sakar ire he harais ma era ri quer vi huri vete ume miri ize sakar a e. Nezerenga tete piko putar neheno.
Teze momika hikuri. Apo esak vi putar henehe. Tenuri mete putar tu wenehe. Ni amon puner qual pemos é momika hikar vi haure he ewenehe. Ai arme henihi. Na penus qual ma e venihi. Azehar mete coise enihe. Aze penus izaima e heru peherer henihi. O mur putar pe me enihi. Ko arehi na penus qual ma ezupe. Hererhi penus tu ema ezupen hetiwa. Aero pi penuri mete putar tu enihi. Use eng vi ureve. Anuer ma erhi apo mo e quesi he. Ma emo me o hau imo me o pe me he. Amo arme he apo mo e qual ma emo me o hau pi henihi. Aze eng putar pe me heru he henihi. Pe qual katu putar hema no qual pau nihi. Nazumim qual hema no qual pau pe vinihi. A arme he pe a penus putar ma ezupe. Herer henihi. A pina inus qual pe me mutar izupe. A arme henihi. Ta e heru pe amutar katua esse. Pe amutar katua e. Ta e amutar katu pe no se. Ta e pezer usar izui rezur aver resse. Azoi tu e herui i he i wir he i he. A hem putar a ha i wivi ne kuri. Herupe he ho pan he kuri. Uruze eng izupe urekuri. Azehar mete. Nazavayu katu qual nize eng urerekuri. Urenu katu nize eng kuri. Na uremu e qual pe coma emume u hau imume u pan nekuri. A erupiru qual katu era u nema anu qual pau urekuri. Azehar meter ere qual ma e pau rupine. Eremume utu e ma e i ko ureve kuri. Nurupuranu qual nere he urekuri. Azehar mete uruzeruzar tupan hemimur karero monere ko haure he urekuri. Uru e izupe. Use eng Jesus ureve. Ai po pezer usar tu e herekuri. Taripika i peha esputar nihi. Pita ita ingatu pene ko hau pe ho panihi. Pe puir putar he vinihi. Pe pitu uputar he pezer usar irenihi. Azehar mete na ko qual sei he tutika i henihi. Nan heru he he kon putara enihi. Te ko her miru im uparal kar putar ma era hipe me evanihi. He câmera o ete ko no wi he. Amono kar putar ete ko tata hupe he wanihi. Aero pipe quiser zo anu vinihi. Amume u anuer ma e ques pe me hekuri. Aero pi na pe quiser qual tu i hawa anu vinihi. Penuri ete putar nihi. A ema e imume u pavire ume e Jesus i watea e kuri. Use en tupan pe kuri. Heru hema e ari ques kuri. I he. Nera ira mo i ko i he. Essa kar hikangal he purene te hi hau puru pe nihi. Aero pi essa kar putar ne kangal ne purene te hi hau puru pe hino. Ta e mingo kar pete ko pau anu i haro mo nesse. Aero pi mingo kar putar he miru eng ne puto e haru pi he wan hino. Tata hu pe mo ka impo i he wan hino. Ta e remura e he miru eng he vene você. Ne tu pan romo ari kone. Na heta qual amo i he. Jesus tu havete puru piroma era mo ai ko i he. Nere mimur karero mo i he. Azete ko ne qual e wanihi. Aze he qual e wanihi. A em he vi ko putar pe har pi zane tuira e wanihi. Tata hu pe o impo e wanihi. Ai sakar ne kangau ne purene te ahi hau puru pe. Po i wir he i he. Ala po nere mi apo putar hau pau pi ka te te i he. Isi pi me he i wi i wa i apo. Me he ve tu i hau i kan era uma era mo ai ko i he. Teritika i aze wi putar ne puri he ni. A em he mingo kar vi pe tu i hau i kan era uma era mo ni he kuri. Isi pi me he ara ze te te ni he kuri. Ere mur a moto e ko i he vene wo. Here miru ze engro mo mingo kar pane wo. Amume unize e quesa no pe i he. Ero pi ne qual e wo kuri. Nere miru ze engro mo ne kon wo. Ere muri he vene wo kuri. Ta e veru zane ze enga e você. E kanga o pauro pi he miru ze eng pauro pi wo. Hema e pauro pi ne mimur quero mo ne kon a ewo. Ere miru ze eng o qual katu cose enga e wo kuri. Tu pano mur ma e pau Jesus pe a e. I uze o pe wo kuri. Eremume u neze eng ihe vine. Amume u neze eng wanu pe ihe. Uzeruzar a eze eng nere he ewo. Aze harmete ize enga e. I neze eng nere he ewo. Aze harmete Jesus utu pano via e. Aze harmete tu pano mur cara Jesus i wir he e. I uze o pe na nere he ewo. Pepitivo natu ne wanihi. A e neve kuri. Naze en qual neve te ko her miruze en imane he he miruze en nere mi mur quer wane he. Aze en neve he kuri. Ta e nere miruze en romo wane kona ewo no se. Here miruze en pau nere miruze en romo wane kona ewo. Nere miruze en pau here miruze en romo wane kona ewo no. Wane sak me he te ko ve sak putar he ngau he purangau ewo hino. Aha putar ne puri hen he kuri. Hero ezar putar ko iwi hen he. E kue qual iwi hen he. Here mimu evi ko putar iwi he ewo nihi. O heru ne katu ahune. E mono katu he mimu ene wonihi. Ta ene ko era unese. Ere mu ne ngau i he veneza kopi tei te ko isa ne tu he miruze en wi kopi tei te ko ia ewo nihino. Zane ze ven te te ewo nihino. Papi here come he amono katu wane re ko i hewo. Ta ere mu ne ngau i he venese. Nanu kakar qual tu i hawa no pe i hewo. No manu qual her pi watame hewo. So pi tei zo hemi hevia e. Ta eze en kuhe arera mu me u hematri maro mo e ko wama ese. Teritika i aha putar de puri he kuri. Amume u koma ete ko neve i he. Panu waru pi i he. A ero pi huri vete putar tu el pi a pe he nome he a ewo nihi. Nai ko qual te ko i wir he haru i he. Ta e aruzar ne en hese. Here miruze en a ewo no. Vi ko i he i a ewo no. Niko qual nematri mar ko i wir he haru wazo ia ewo no. Ta e veruzar ne en a ewo se. A ero pi te ko na ia katua wa qual ne he a ewo. Era har iwi ne pur teritika i ne wonihi. Na e qual neve tu pan. E mono katu i katu uma ere apo har wazar vi ne wonihi. A e neve. Nai ko qual nematri mar i wir he haru wazo i he. Here miruze en a ewo no. Vi ko i he ia ewo no. Niko qual ama muerte ko zo vivo. Neze enga ze harba etene.
Emo heremiro se eng henewanihi. A emihira za putar ne eng ewanihi. Neremiro se eng mo ipopo ewanihi. Remur kar pe iwir hene. Emu me u ze eng te ko no penihi. Ere he wen ze wen te teri he. Amonokar putar remiro ze eng tau no nanga tu he wor heno. Aruzar katu neze eng he. Wesak heremia pokwera ewe. Airupi veruzar katu putar neze eng a ewan heno. Az eng neve hemiru ze eng wana he ihe. Umume u neze eng oho amote ko anu pe ewe. Omongwera ete ko uzeruzar here he ewanu. Ta ewe nu heremiru ze eng waze eng a ewanu se. Az eng nevia ete ko wana he iheno. Tu evi ko uze inu inoromo paul pia ewanihi. O heru ere ko hinoromone. Ai ko ni inoromo ihe. Tu eri ko zan inoromone ze venga tetia ewan heno. Airupi vi ko putar zan ze vea ewanihi. Airupi amongwera te ko i putara ewanihi. Az harmete tupan umur kari Jesus se. Nane pira i putara ewanihi. Ere mur ne kengau ne pureng te ahi hau i hevene. Ne ze venga te amono he kengau e purengau kwezwan pe iheno. Airupi vi ko putar uze inu inoromo pitei mo ewan heno. Pitei romo ne ko hau i ewan heno. Ai ko ai normo ihe. Ere ko he normo ne. Airupi vi ko putar tu eru zengu normo pitei romo ewan heno. Airupi az harmete tupan umur kari Jesus se. I putar te ko ewan hi. Tupan uzamutar katu Jesus Dania mutar katu ne ze venga te eno. I putar ewanihi. O heru e mur hemiru ze eng hewenewe. Tu evi ko he pira ewanihi. Airupi wesak putar he kengau he purene te ahi hau ewanihi. Kwe he me he re mura ne kengau ne purengau hewene. Ta iwi apo me hewe mutar katu penese. Ne erui katu ahima ene. Te ko hemiru ze eng ngane kwa ewe. Uru kwa katu ihe. Aze harmete tu per umur Jesus se. Ko hemiru ze eng ne via ewe. Amo me uri ze eng anu pe ihe. Ne kwa kar pe anu pe ihe. Amo me uri vi putar anu pe ihe ne kuri. Heru hemutar katu a ewanu pe ihe. A erupi ze mutar katu putara ewan hino. A erupi ai ko putar vai noromo ihe hino. A ema etu pan pe nume ure u hem Jesus ho a evi ureu pi a ekuru. Wa hauser iri kau rohoma e putur pau a epe. Tuis urucia epe. Sut u kwau a ema e putur pau a e. Ta etu e harupi Jesus ho a epe ureu pi a esse. A episod oho a epe a ekuri. Za chape kwer wanera hapa a ekuri. Za chape kwer tu puzu hupe har wanera hapa a eno. Ta etu i hawa ewose. Moisés em qual par pariseu herma e a ewanose. Mur cara a exachapequera e pesut rupi a você. Jesus e puricar po anu pe a você. Vai a haka puku a pe o home hewe. Vai a hata taindi wano. Suta Jesus e metro umar a oho a epe. Zachapequera anu pia eno. O qual Jesus zape. Zapoma eram para o pia A erupi oho a kutur kuri anu pe. Ze eng kuri. Mona ipo pecar peko. I anu pe. Ure cara Jesus Nazaré pe har ure ko ure. I izupewe. Ai he ihe. I anu pe. Suta Jesus e metro umar a oho a epi za chapequera no pira eno o qual Jesus usa o pé usa poma eram para o pia a erupi oho a kutur kuru wano pé usa empa kuru mon ai po pecar peko I wano pé por é car Jesus Nazaré pe har ko ore I zupewe ai he ihe I wano pé Renu me rezal chapequer usa wir izuiwa I wir he o arpo o por anu wiwa ne mon ai po pecar peko I wano pé Jesus Nazaré pe har I zupewe ai he ihe a quest pe me he car pe he sak pe quest kuru Pepu hik zo ko heremiru ze eng pe wanihi. Tu e oho wanihi. I wanu pe. Nezeve I wanu pe Ta nezeve I ku pe ume he a esse. Heru za chape kwel wera ha kwal ni pitoi heremiru ze eng a ewanihi. Ni pitoi heremiru ze eng no pitu u kwal here he zero zari iria ewanihi. I izupe. Timou peto ere kota ki he a Mutikuri. Za chapequer mal herma imungas pakuri. Inami avise har I kau pa izuikuri. A quest za chapequer a Sacetope marecoma eromo recona I Jesus pit pe kuru. Emos urvine taki he pidere pu petu. Apurarau putar tu ema ira hui quer ha hai hen hikuru. Ta heru purarau kari hevea esendre puner qualma apo hauri he piropa a ema ira hui vini. I izupe. Za chapequer a ewa. Wanu ihau a ewano. Ta chapequer izuteu a ewano. O purik Jesus a ewa kuri. Ia pitipa a ewa kuri. Vera ha anas pe ewa kuri. Anas a kaipata tiwa saceto I kanwa uma eromo recona qua hire he A kaipara a ume I te koanu pe a Azepitari awa mano te ko ane kuzar mo Paulo pia enhi. Ikatua reputar nihi. Nezeve me rea momer te kono mano kwa ewanihi. I wanu pe. Timou peta I he no. Oroho Jesus saikuero mo orekuru. Sacetono I hau he qual katu A erupia tia hatu I hau he ko hau pe I hekuru. Hapus wake I hekuru. O pitapet katupe o ken wake Na a remu I a hatu I hau hapus viri hekuru. Az eng amokuzawazau ken wake har pe kuru. Na era ha pet tapus mikuru. A kuzawazau ken wa har ze eng pet pe a ekuru. Ere ko awa remu era mone. I izupe. Nan qual zakur. Nai qual remu era mo ihe. Zakur. I ma u pet izupe. Kuichanga hukuru. A erupi ma koma a ewe. Só chapequera ewe. Monu tata epia ewe. Upu tata hakewe. Uzema kupawe. U pito hono akea eno. Uzema kupa eno. Só se tono I hau por anu Jesus de rea ekuru. Ma ele por mo ene. I izupe. Mon ele mi mo era mo ne kona I izupe.
Use eng Jesus isupe. Te harupi amume utupan ze eng aha te ko nanang ihe. Aprumu aha te harupi wazemono ongalpe tupan hapusu hupeno. Suteu pau wazemono ongalpeno. Tazemim qual ise eng rehe prumu he ihe. A erupi morizovetu herepuranu herehene. Epuranu ho herenu arer van hen hete. Ma Jesus ume upemea ere wanu penihi. O qual reze eng aver a ewa. A emimume uquer a ewa. Isupe. Na ikatu qual Jesus eng amo zal tia pequer pe a erupi a Zaltia pequer o quare, Jesus o ape a ecuri. Emo até catu cotu e haute, Jesus pe. Eze exone zeve isupete, isupe, Jesus isupe. Azei catu ima emume u epoihe. Emume u se harmanante. Jesus isupe. E catu a reze engaremu empiti qual ihe. Morizoveto ere quar heru apene. Isupe. Jesus ia piti hawe a erihi. Na anaris, homonocar Jesus kai pape a ecuri. Amo a essa setor mo recona Pet a te reconos macupa a erupi a mueros eng isupe. A ewa cura. Ai po ko a awa mimu era monere. Isupewa. Na ko qual ihetiwa. Mo a uanupe. A moça se tal per uma recoma a awa pit remimungas quer e unam a Use eng pet pe a ecuri. O essa quis Jesus reheven nele come rema etima pe Isupe. Nan vi pet cura. Taritika use eng zapucas a ecuri. Zote pequero era ha Jesus kai para pus itu hate a pusu rupia e cura. A etu i hau no qual o teu amo a Isi ita cura. Su teu no che quatro pus meu. Ta era zemo itia e peu. A remo o hau mose quacu hause. A era o piro pune e vemo a mai o hau e a eu. Pirato i hau até hermo a o rem o hau pus viva no tipo a cura. Ma usa pouco avara manungar me poqueri catu uma pelo me uputare heruaru pine cura. Iwa no perane o puranupa. Azé modos apoio ver mo catu ima a me remono leru iver mo neru alpiure. Ima u isupewa. Azé amo umume u me poqueri wanihi. Ko awa no erusar qual se encuiare a Azé amo wanihi. A he pe pese puke he penihi. Pirato teu anu pé. Isu teu isupewa. No puder qual te ko isu kahauri he ure. Ima u isupewa. A ime Jesus use eng mimo anu pé Zatia peque caputar e viacanetare he evanihi. Iwa no pé. Zuteu usuka qual por usukama erizeve a ewa. Só o teu umezeve usukai catu uma eri aporrar a ewa. A erupi viacanetare he isu kahaus e apo ise eng averu picatete a Vitievi pirato o pusu rupecura. Ai pode cos o teu anu hauromone. Jesus pe. Ai pone ele por anu herene. A zero amuer use eng nezeve here a ewa. Jesus isupe. Na ko qual o teu amo ihe. Pirat isupe. Neanam a ewa. Wanu i hau a ewa no. A ne leur quese i heve a ewa. Ma ele da fora isupe. Jesus isupe. Na ko qual tu i hau se haromo ihe. I vere he haromo ihe. Te kona e no car qual i hau mo a ewa. A ze mo tu i hau i vere he haromo ai ko ani he. Mo he virus eng hes kakari vere mo su teu an pe a ewa. Isupe. Ai po tu i hau etero mo ericone. Isupe. Jesus pe. Jesus isupe. Emu me utu i hau etero mo he ko hau quiscure. A ze sakari he. Azul por vire he. Eng agar me te har me upori he. So a em eri he. Azul seri he. Azé te ko erusar he eng aze har me te har evanihi. I poputa her virus eroma evanihi. Isupe. Mo me use eng aze har me te har ewa. Ni amote kon qual ze eng aze har me te har ewa. Pirat zupena euze urwi pirat o hokatupe su teu anuar picura. Wanupe use eng pecura. Ni ko qual catu uma po harmo a erupira ze pe qual he Wanupe. Quarahina dan pesa poma o hau, tonera iruazuka imawer herma FP. Amuhem kar amo awa, zemune he pau i he. Ko pezemono unau ar nanan he. Azei catu peme nehi. Amuhem kar putar ko su teu anu havete peme i he nehi curi. A erupino pita qual, zemune he pau pe a nehi. Wanupe. O rapucaz isupewa. Nan qual te. Emuhem kar zote. Isupewa. Emuhem kar amo a zemune he pau pe har urevenihi. Emuhem kar rapata ureveni hete. Isupewa. Rapata ira ema ere he imunarma era morrecona por usukama era morrecona na pirato pete car Jesus atia pequero no pe a cura. Os apóstolos e candre he haro movano. E candre he imune hel car pava. O mune hel car camir pucu e piran pihuneverma e pegano. Ta tu harete e cama a essa. O caminho pucu piran pihuneverma e mune hel a essa. Use engo isupeu. O tues o teu anu harete e cueco he ani. Isupeu. Use engo rio rio ripo. O quar o hel. O remi pirato rotecon peus e encono. A reputar Jesus, temi hen hikuri. A reha metena reproduta caro ver qual he he. Ta emi ko qual catu uma e a porrara mo esse. Iwa no pé. A erpi oho Jesus catupe, zuteu anuar pia ecuri. Sua canha piti hau, imune hel pa ecuri. Camir e piran pihune verma e imune hel pa eno. Use em pirat, teco no pé. Pesativa. Ai coisa é awara etiva. Iwa no pé. Saceto anu hau a ewa. Zache pequera ewano. Esak me he o rapucaz a ewa curi. Esuka kali hete.
Ezuka carne hete iraka netare he. Eziwo carne hete. I hia hu izupel. I pirata wa no pé. Pé por uzuka vere he pe a ziwo era ha iraka netare he hetiwa. Niko qual katu uma e ya porhara mo a. A era pira zuka care qual he ne. I wa no pé. I izuteu izupel. Use engzemu ete a hu tu panere he a e. Ta e tu pan ta uro mo ai ko i he. I mo ua esse. Ze enku hia era uzuka ka anguete ko revi a e. I izupel. O quiser tu é pirata e cura. A ela ze engrenume he a e cura. Vichevi ohoa puzuhu pu pecura. Ma evi erezun ne. I Jesus pe. Nos em qual Jesus é. Ai po neres em qual i reveni he. I pirata izupe. Ai koto i hau se haro moi he. Azer por morreu caro er nere reze munehel pau i nihi. Apuner putara nihi. Azer por uziwa caro er nere heri virak netar he nihi. Apuner putar nihi. I izupe. I Jesus izupe. Tupan nemungo car ku i hau mo é. Aze mo da nemungo car i vetu i hau mo. Eme he mo ne ko i veru mo tu i hau mo só era o piso. E puner rezuka car hau he ne. Ta é tupan na ne pupitu o car qual rezuka umehe ka ene hisse. Tupan o zepui putar nere hera ene. O zepui era o putar a é. Awa neve remul car hari he a ene. I izupe. Ize eng he no mehe pirata e pamo he car wer zepe. Jesus rehe a é cura. O rapo casvis o teu izupel. Tu i havectera mo ai ko i he. I quiz awari ko por pe a é. Era o pina ikatu qual com teu rupe har vanu i hauri câmera uma e pe a ene. Exar pe a ene. A aeropia zeneres o qual ne. Nezar vi qua reputar neve a ene. Ta é ere morrer car e uma trimar nessa. I ima o izupel. Quase em renome he. Pirato era ha Jesus catu pecuru. Wapuk tui hau renaure recuru. Itate coatahau e a popirer a epe heromo a e. Capata heromos o teu aze engupi. O remetea imai o hau arzera urwazuka imawer herma e kuru. Pihevet chapamai o hau sanenehi. I te cosa pel peu, qua rua pite perrietea e me reuse em piratas o teu no pé, a e kuru. Ai quest penu haete. I iwa no pé, o rapo casi izupeu. Ezuka carte, esivu cari viraka netar rete. I reahu izupeu. Ora zavetu é. Pé pro zuka vetu i havetere he. I iwa no pé. Ta se tono i hau uze em izupeu e kuru. Pitari zo urevi hau a e. Conta o rupe haro no havetea en neru hau a e. A e urevi haro morre kona enu. Na reta qual amo. I ima u izupeu. Na é pirata o monó, Jesus salte a pequero ano pecuri. Ziwa carpa e virá canetare recuri. Na é salte a pequero o puhi Jesus heruatapa a e uturi. Pera hakar e virá canetar izupé peru piwa. Pe o rem oho amoae catu hau pewa. Tokna pequer a e peher homoae. Cocotai e a e. Heres o teu was em lupi. Zaltia pequer car Jesus e virá canetar qua te a ewakuru. A emhe o ziwa e po e pu e virar hewa. O ziwa amomukus awa amo e virá canetar a epe a ewano. Amo upitar Jesus e avisar he a e. E virá canetar he a e. E não era upitar e a rua he a eno. Jesus o amitepe. Uma pu pirata use em papel he a e. E momon carpa e virá canetar he. Jesus aramo a e. Ai ao Jesus Nazaré perra e. Zuteu ano e haramo recona e. E ia eze em uma pu pirera e.
Many people Zuteu tetea o humeta is ega ewe. Ta é Jesus e a caretare he isiwa awer, na muite qual to huvia esse. Piat mo aplica é, her zuteu as engrupi mo aplit her. Om to hu per was engrupino. Mo aplit her kere iwire her was engrupino. Sa se to nui hau uze eng o hopi at pe a ewe kuri. Ta e a eze eng nei katu kwa wanu pe a ese. Suteu wanu havetero mo he kona e. Ere quest ne. Dese eng mo aplit pe a e paper hine. Nui ko kwa uri havetero mo e. A erupia ze ere mo aplit mo e ze eng he henihi. Ikatu era ure venihi. E mo aplit dezewi hau nenihi. Ai ko suteu la nui havetero mo ihe. I ima u ko awa a e. Here nihi. Ima aplit pe paper henihi. after the I isupewe. I pirat tuan pe. Nan qual pa amo aplica es em quesi he. O pita putara é papel e viraca netari he anihi. Namo aplica qual amo es em he anihi. I wanu pe. Jesus e virak netare he isiwerewe. Na chapequer upihik e camir ima ewe. Umuza asa ar hau ta e a. Ta chapequer a epe vanekon a ewese. Ita ingatu upihik ima equer hera hau zelpewe. Upihik e camir pukuano. E a pome he. Teko zapon pita pan pehengwer a e camiro mo ewe. Ta heta qual imuiwik a ver he. Chimu i zone he. I uzelpewe. Chimomo itai izaram hesai sak pesanen hetiwe. I uzelpewe. Nezeve usapo a ewe. Ta esse enquerere imo aput pirer. Ume o nezeve hau a esse. Nezeve I esse enga e. Musa asa atema e quest a ewe. Uzelpe. Ipuhik pe a el homomor itai camir puku izaram hesai sak pano. I esse enga era o pineze usapo a chepequer a ewe kuri. Jesus e hira é. I que ir a eno. Mari coroi mirico eno. Mari matar perhara eno. A e para o piu o ho Jesus wa ke a ewe. I viraca netar wa ke a ewe. Jesus é saco hira epe a saca epe a eno. Ta e ai ko a epe I no se. A era o piuze eng o rio pecure. Coisa ai pe ne me mur a e kuri. I isupe. Na e os em Jesus se reveka eno. Ai pe ne hiti. I reve a arme he araha I ri he pus ne I he. Vi ko a e pe he pus ne. A e he anarmo a e. O rio que te a I cure. I Jesus sa é cure. Só de tarima é do Zeapo qual ze encorrearero pi a aeropi. Reves I a é cure. Ezeve me he o Zeapo ma é ze encorrearero pi pauro pi a é cure. Eta amokawal a é pet me rema e watiquer recusar atu uma é pupé a é. Te ko manoma é pirupiru ma é ma e watiquer imoromo cure. Wi inoromo cure. Iwira I a pur imanopa rupir por heraha izurure hewa. So I a é te ko anwe iwira I pewa. I uma e watiquer pupé kuri. O pau quest cure. I a ere cure. O zé I wi cure. O mano cure. it is finished. Then he bowed his head and gave up his spirit. Na é zuteu enus ma é o ho pirate a ewa. Esu hau kar vanetima nehete. A era o pio manu putar na rea rua ewa rehe. I izupewa. É moezil kar virar caretar vi newa nehino. Ta é pihewe uruze kwa ku putar tué urene hisse. Na ikatu qual apitar hau e virar canetar reze kwa ku hau arme he nehisse. I izupewa. He I pirata no pé. Era o piso chapequer o hau awa Jesus o que har retuma o hoa. A ere o hau e não é awa Jesus o que o kakama é quer retuma. O rem Jesus pela cura. O que qual a é. O manoto é coisa é. I o zapelpewa. A era o pino hau qual retuma. O zapone zeveira é. Ta ele zerei ize encorria era essa. Ni pitari cangué no pelo qual a enihi. A moza o chapequer o cutoto Jesus se perrenguere recura. O eu pucupo pecure. Na reva rio zeno ruique izuicuri ino. A moaese encorriarene zerei ia eno. Teco me eputare herra evanihi. We mi cutucarere hia evanihi. A sacto é Jesus isu caver para o pi he. A mume o helmisaque teco e recure. Peco a epicama evanu pei recure. As errar meterres eni he. A erupi pepuneres engrehe peseres a haure henihi. Os japones zeve a e. Ta eles zeve is encorriarera esse. Ni pitari cangué no pe qual a enihi. A moça tinha pequer o cutoto Jesus e perrengué recure. O eu pucupo pecure. Na reva rio zeno ruique izuicuri ino. A moaese encorriarene zeve ia eno. Teco me eputar he evanihi. We mi cutucarere hia evanihi. A sacto é Jesus isu caver para o pi he. A mume o helmisaque teco e recure. Teco a epico ema evanu pei recure. As errar meterres engrehe. A erupi pepuneres engrehe peseres a haure henihi. O zea pode zever a e. Ta eles zeve is encorriarera a esse. Ni pitari cangué no pe qual enihi. A moça o chapequer o cutuco Jesus e perrengué recure. O eu pucupo pecure. Na reva rio zeno ruique izuicuri ino. A moaese encorriarene zeve ia eno.
te ko me eputar he a ewanihi we mi kutup karere he a ewanihi ai sa tu Jesus isso ka ver para o pidi he amu me u me sa kwel te ko he kuri te ko e pri ko uma e no peri he kuri ase har me te he eng he a pipe punere he engre he pezer usar hauri he ni o se apone se vira e ta ene deve ise en kuhiarera esse ni bitoi kan wer no pen qual a ene a moza chepe quer o kutup Jesus e pen wer he kuri o il pucupo pe kuri na eba hu ze no wikwet isu wikuri ino amoa ese e kuhiarera ze ve ia eno te ko me eputar he a ewanihi we mi kutup karere he a ewanihi ai sa tu Jesus isso ka wer para o pidi he amu me u he mi sa quer te ko he kuri te ko e pri ko uma e no peri he kuri ase har me te he engri he a ero pipe punere he engri he pezer usar haut he ni na eso ze ari mates tal pe har vendu Jesus te quer o pirat pe e kuri e mo era mo recona e no me o qual me era mo ecohau amo no pe e ta e o quises o teu no hau no ia esse era ha te quer ne tu e pirat isso pe ero pibera ha e kuri Niconema e pi hau Jesus hesa kare oho José o pia eno que puhang te o hera hapa eno ara que puhang hedro mo mir inongwer que puhang hedro mo a emo kusa wa we ha te quer a eviwa o wan pan pu pewa que puhang inoro mo ta ene de vez o teu mo rico mano ma e quer te quer e você e temos ano é você amom e putiro pau Jesus manu a ver wa que tu teve pau a epehina eno ipi a rua e ni amono monop ti qual amoe te corre te quer a epe teve pau muito seria e perebe mitu hau arme he na zapuner qual te quer hera ha haure he epene Timus o parirang he te quer hera ha itaquar pu pesa nen hete e isa pel pewa a er piwezar te quer e itaquar pu pewa Is itahe ar ipu mehe ipitun we mehe mari matar pehar oho Jesus itim awer pe a ekuri uhem a epe vesak itaquar ize o pitimao mehe a o san ho imo me upa pet pe a e hevea eno when o hem zarezar he te quer hera ha itaquar vira ewa ma e pe vera hawa i ureve za hate i pet heve uruhem oroho itum awer pe urekuri uruzan oroho ure he quen era u pet vi he a ero pi hera ipu a hem itaquar pe he na che qual ipupe o hem pet hera quer mo a ekuri na reva ri wiche tu paver pu pe a e vesak pan Jesus i wi na vera e pe tu he vesak pan Jesus a kam i na vera e pe eno a e pan re qual i mer pan wa ke a e o za papuar i serena a e o hem pet hera quer mo a ekuri na reva ri wiche tu paver pu pe a e vesak pan Jesus i wi na vera e pe tu he vesak pan Jesus a kam i na vera e pe a eno a e pan re qual i mer pan wa ke a e o za papuar i serena e o hem pet hera quer mo a ekuri na reva ri wiche tu paver pu pe a e vesak pan Jesus i wi na vera e pe tu he vesak pan Jesus a kam i na vera e pe eno a e pan re qual i mer pan wa ke a e o za papuar i serena e na e ai che tu pau pu pe heno ai saca e pe tu i mau i he a zero zar tu e he i he sac me he i he a de har me te o queral via e a e isso pe ta e a i me he no zero zar qual i queral pa o amor he urese só e pan sac ire a zero zar he i he na e ai che tu pau pu pe i he no ai saca e pe tu i mau i he a zero zar tu e he i sac me he i he a de har me te o queral via e a e isso pe ta e a i me he no zero zar qual i queral pa o amor he urese só e pan sac ire a zero zar he i he na uruzewir oroho ureko haupe urekuri o hovi mari matar pe hatu pau wa ke a ekuri usai o a epe usai o me reveu ze amomel itaquar pu pe o me epekuri vesak mu custo pan recorral pe har a epe xingatu a camiro wa put i Jesus o power hewa amo i kanru power wa ke hina e inumwer i puro power wa ke hina eno kusa i izupewa Morezowe tu e eresai oricone i izupewa ta e vera ha rezar e uma epe vera hawa e i kusa wa no pe na e mari o akamo awa he me epekuri vesak Jesus a epe no qual resak me kusa Morezowe tu e eresai oricone i izupe More calcone i izupe Mas te maure hero ze kai ma erua i mari o zeupe a eropi i izupe azene era harera mo ericone eno me utu pau e ima epe era ha te querne azere no me ui heveni a raptar te querne amo irani i izupe mari i Jesus izupe o ak mari he o me enga tu pekuri use eng izupe kuru hawani i izupe prumu ema e i izupe e poko zohere he zukur i izupe ta ena ha qual até heru puri her hisse e mo me u heze enge ho heru wiro no penihi o zewer putar o até u ipu usar ipu a ene hikuri penuro mo recora e pesara mo recona eno tere ho no penihi zukur i izupe a eru pi mari matar pe har mo me u usar resaka verba urevea ekuri mo me u a e is en aver urevera eno no mi mehi iputu o mo na tu mehi urze mono o oroho amoto pus me urekuri urwo putim tu e o ken ta e uru quiser o teu no mi hawa no viro esse na e o rem Jesus wo ure mi tempe a ekuri tu és eu matri ibi mavi cope normal a enhi i bebe uzi engie vesacar opo ureve ukutu kaver upehengwer reha resacar pa ureve no ure uri vete resac me he ure azehar mete zanezar mo recona e uru e izupe na e i Jesus ureve kuri
Tu és matri mau iko pe nuro mo enihi. I iwewe. Heru hemur kar se enezeve tete apomono kar putar amotau pe ianihi. Amo iwi he ianihi no. I iwewe. Nezewe uze engireus o purere hea ekure. Hereque porém wiche putar pe apia enehekure. Wiko putar pe nuro monehino. I iurewe. Aze pemunani katu ima amote ko wanuinihi. Tupan na imaanu kwau wanimia pokwere hea enihi. Aze na pemunan kwau nehi. Imaanu kwau putar wanimia pokwere henihi. Uze pi putar wanehenihi. I urewe. Tumea Uze sacar mo coisa herma a Ficou qual a pe urepur Jesus e remea Só Jesus e hore o rema pe urepura Uru sac zanezar quez urecur. Uru o pé. E tume urewe. A zero sac qual isiwa awer e tereu e por rehar e renhi. A zero na mono qual recur. Isiwa awer e quaro pi renhi. A zero na mono qual recur e cutuca awer e tem rehar e renhi. Nader usar qual pese engre rei renhi. I urewe. Na es arpa vire, uruzemuno onwi emoto puisme urecure. Tome vico repura ecure. Uru apitiu muvi o ken no rem Jesus urepur o uremitepe. Tu és ematri imau vico pe normo enihi. I urewe. Na i tu me pecure. Eme porehi. É pocó que ziwa aver reneko. Upe. É pocó que cutuca aver repehengwer rehar reno. É pito zeruza ima era moneco ecure. É zeruzar tu rehen recure. I isupé. Azerraram meteto padromoire cone. Azerraram mete rezaromoire cone. I isupé. I Jesus isupé. Ere zeruzar rehen cure. Ta sac pe quesne cure. Pecotetea zeruzar putar resa impera evanihi. Huriwete putar tuea evanihi. I isupé. A moema tetea Jesus usa poa o canal ressacar pan vemimu era no pé Namo me qual remia poquer pe meihe. Namo api qual copa pere he. Socorre minha poquer amume use pe meihe. O ri pe me. Ta no meta me he. Pederuzar putar Jesus renisse. Tu ihavete pro piroma era morre cona Tu panta era morre cona no. Aze pederuzar renihi. Pe coputar remiruze engra monihi. Pe manure pe coputar pe roto pan pe raro pinihi. Tata ru pe terro impanihi. A ere uze sacar vi Jesus urepur a ecure. Cari es irihu huake a ecure. Timão peta Tomeu ze sacar mo cusma equera eno. Natanael cana perrar cariles e rehara eno. Zepeteu ta ira eno. Amo mo cus Jesus mimu eno. Uze mono uma epe rehebea evo. I timão peto ewe a ecure. A raputar e pirá pahuk pihene recure. I urewe. Oro hoputar neru pirurene reno. Uru isupé. A era o piro riche orohoca no rupo pé, pirral tepe azeme reuruzeangal zepe, e pira e purruk punk rapari pu pé. No purruk qual nipitari. Uze quara monatu mehe Jesus irihu izewir recona Uru sacure. Nuru qual. Cocomoa. Ai pó pé purruk e pirá. I urewe. Nipitari no purruk qual ure. Uru isupé. Petuk rapari e monó pecanu vine recure. E a viserrare ren recure. A emerrer pepurric putare pira pewane recure. I urewe. Na eurituk que apari ize engru picatete urecure. Noropuner qual reno remaure recure. Ta tete u ipirac rapari pupe a eucure se. Because I had caught so many fish. Na a pet perihe. Sanezaro morrecona a Izuperze engmehe. Timão peto zeuan no caminho pro cupo pecure. Ta era no rem uma elzevia umehea esse. O zemomor canuvi o rocure upu pecure. Ure oroho iwu iziwur kanupu pe ure. He rapari tenerema hera rapa ure. Iwu na muite qual ure. Iwir he ureheme uruesa tata epe. Imuni pirere. Ipirata tare he imihir pirere no. Retatu piano.
I Jesus urewe. Perurit ipira ipihik romo pier setiwe. I urewe. Wiche, chimau pe toho kanupu pe a ekure. Meraha ki hapari iwi isiwiri kure. Tinehem ipira uhua uma e pupe a e. Si ipira vaneta hawe. Hetate te uan mo qual ki hapari. Pe mai upezua. I Jesus urewe. Nuru puranu qual he ure. Ta e urupise izui urese. Moro mori konne. Nuru e qual izupe. Ta e uru qual nanezaro mo recorral urese. A erupi uhem Jesus tatawa ke tipi ak ipihik per. Umur urewe pita itengatu a ekure. Nezevenga tete umur ipira ureweno. I ukar per ureweno. Nezeve na irus hau Jesus use sacar ve mimo ewa no pea e. Umanore uquera vire a. Wamai ure use eng Jesus timou pe pea e cure. Ne. Timou zo ta ne. Ai porre mutar catupe. A mamãe hermimo ewa no vine. I izupe. Rezar. Azerrar mete ura mutar catu e re. I izupe. Urupurano azar use caiu catu e mabane. A ewa. Nezevenga tete. Eze caiu catu here use usar mama ewa ne hervi hino. I izupe. Nari kuhe teteu poranu vihehenu. Ne. Timou zuou ta ne. Ai porre a mutar catupe ne. I izupe. Rezar. Azerrar mete ura mutar catu e re. I izupe. Esse caiu catu here use usar ma ewa ne henhi. I Jesus izupe. Na eu poranu vihehenu. Timou zuou ta ne. Ai porre a mutar catupe ne. I izupe. Use mumikahu pet a ekure. Ta e na iruris hau Jesus nezeve poranu rehe a esse. Rezar. Ere qual catu Ma e parupi ne. e qual catu ne mutar catu hauno. I izupe. Esse caiu catu Remiruse engwan henihi. I Jesus izupe. You know that I love you. Take care of my sheep. Azerrar mete corres enhe. Ne quarer me heres emune I visai tal pe visai I wirhen hopane. Ne to ete me here pi hoputar ne ponihi. Amo awa zo pichi putar ne po ewanihi. Nenera hapanihi hoputar I mal pe ewanihi. Nezeve Jesus ume upet Immanuel a e. Nezeve ere sacar putar tu panicanal e por aí neterra hau por o pé nihi. I pet pe. Na e I vi izupekur. Era usar tu erres em error e reter. I izupe. Uak peta ekur. Heresak pe a ekur. Heresak me he use em Jesus pekur. Rezar ma é use a poputa ao nerimimu e penihi. I izupe. He use em. I Jesus izupe. Não me o qual ne veri henhi. A zero u no qual a enhi. A zero u mano putar ne nere qual ne. Ta ena por qual caro ver qual he ne veri rece. I izupe. A mulher remimu no enu catu qual is enga ewe. A erupi nezeve I usar o pewe. A wes no manu pichi qual enhi. I usar o pe hewe. Jesus nos em pichi qual nezeve. No manu qual nihi. I pichi qual. A zero u no manu qual nihi. I hewe. Jesus hemimo eromo aiko ihe. Hemi apoqueri mume u haromo ihe. Azerharo mete corres em pauro pica tete ihe. Eta tete u amae Jesus me apoquerno. Aze moça ne por mapu quer me apoquer no me u hauri papere. Pauro pisane. A em remono huki ver mo pape ko I wir har a eu pau rema me u hau cu escurizo.